Siukiumanna nunitsin badmintonin pissartangorniunnermi bronzenaniunerik massako allartilerput mikstuupili allarteqaartussaallutik uanilu paanitsuumi unammilerput Beningor Davidsen Nikki Nathansen B67 unamissallugit Milka Brønlund aama Toki Kadvadrifer B67 seniorni Inusutok U15 troende af Madsen Raffaldsen Nikodangor Bertelsen under midterlutik uanilu Nanotali Mute under midterbat Tässä ippesak alkaatitsinitsinni semifinaalit isiinnaarpagut massakullu tassan semifinaalima ajorsernikut bronzenaniulluti aallartilerput ukiuarlallima tumasiarna tassa unameriarterput allangortillugu bronzenaniunnerik ilangунikuugut bronzenaniunnerillu perupata ayungaanniutiginera allartittusaallutigit ukiormanna U15, U17, U19 seniorillu unammansarataasapput bronzenaniunnermi unammisut ilaatsi finaalimu aama angunikuupput Milka Brønlund singilerlunilu tuupilerlunilu finaalissooq ippassaq Beningor Davidsen ayungaaffiinikungermiusin kilimi Nikki Nathansen uangalu tuupilimi unammissuungut kikusinnerusukkut uani аллартиливитту паантериин митакусинааруут тормери Christian Dahl макитсилертоқ таавалуссаа тормериуссооқ Hans Borsen таавалу линьями накутилли сууллутик Søren Brønlund аама Nuka Madsen Nanotali Mute Livi Petrusen og Nok Mouritsen unamissallugit troende af Madsen Raffaldsen Nikodangor Bertelsen Nivikkuernerlu passartiina Madsen Raffaldsen nikkunnut Kjeld Svendsen nikkunnul ajerserput 21-10 21-6 troenikku Nikodangorlu Nukaga Helund aama Carsten Ida Sørensen majersarlutik 21-12 21-15 Nukaga Helund Carsten Ida Sørensen Natorolik B67 finaalissaput Tina Madsen Raffaldsen Kjeld Svendsen ABK uko bronzenaniunnerik Bjerreruppata massakkullu seniorini mikstuupilimi makitsillerput tassani tormeriulerpoq Sækkek Klej Stok saavutormeriussalluni Jørgen Kongstad titarnernilu nakkutilli suullutik Torben Sørensen aama Flemming Nielsen тассаатормери аллартитинерми ангиттума аллартитсоқарнерс наккутигисуссааваат
pikkorisarnermilu ullun kiullerni eqqaneqarpoq asingingittunik 14nik kukkusoqarsinaasoq saaruttaqarnerani milkaam ippaseqqaavarput peqqilliulaartoq ullaarlu pinsiliinatorsimalluni eqqaavaa kisianni takuumarparput qanu erlalluartingisinnaanерсоq ullun kiullerni takutilluartoriusu aam ippaseqqaallattaavarput Nick Nathansen ippassartuuppilim semifinaalernitsinni niuminik anniallassimalluni массактеэпеқарлуни микстуупилилерпоқ амеққаасинаарпут ланстренери мааниннерани Island Games пақатаасуссат уннунгуссуаутигиумаарамигит тасса аасару Скотландними Island Games эттеқассаор тассанилу арнаталлимат ангутиллу таллимат пақатаасуссааппут ланстренерилу холлеерилу тангиартуисорлу тава аама томмерин марлунни пақатаатитеқассуугут тассани оқатингерснаавара Олар Хансен аама Ole Jacobsen илулиснингаанни Island Games томмеритут тоққарнеқарникуугамик тааккуа аама сиона Arctic Winter Games тоқарнерани тулут томмериуникуугамик оярфиссинникуут Island Games пақатааниссаанут Toki Ketvedrifa aama Milka Brønlund nusutuarallutilli ilingiqqattaartarnikuupput Arctic Winter Games milu aama марлораллуси пекатаасарникууллутик массаккуллу бронзиннаниуннэрмут ангуникууллутик унаммендерс qаттаарнери ингерланераани саккартусиарлуиннарлути ингерланикууппут таамааттун киссаганассаортакуссаллуу массак бронзиннаниуннэрм qaну ингерлассанерсут Nicky Nathansen аама Island Games пекатаасарникууво Jøsim kiullermi lansortin paqataalluni aama Arctic Winter Games attarnikuu inuusuttuaraallarami Beningok Davidson okiorpariunni aama inuusuttuaraalluni badmintonnertarnikuuvoq ilulisningaanni europeisinnerlugu taamassakut nuunnermikigorna pisiutrisinut масsak илаасарлуни тасуани такусиннаарпут Milka Brønlund ааматсууки Ketvedrifa ааллартитсеққарниартут уанилу таммерит синааниитту киситсит такусиннаавуут аами аллаққасут икиттаарпоқ икани иллуутунгаани таавалу маанқаниннэрми кумааннарлуми тасса панингуарлу милкалу аатут уан иниссисимаппут исерпоқ 1-0 тааватсуукиккут никкилу пииту аллаққасуссааллут аниоқ 1 Serven over 2-1. Milka Kuttokilu immin ilikkarnikuungamik. Milka tusakkort tungaatiarluni tunuani inissittarpu ilaat tingoriarluni. Kinnelinginnaasmik angutitaat tunuani inisseqqasarpoq sakkortunerusarami. Tunuaniks massingissanngor tunik smassiisartussaalluni.
Ajungilaq 3-2 kryssimut paninguamorpaa tuukip uani aamtakuarput qummoraangamikku arnertaat illuutungaani inissittartoq ungahinnermut inissiñaarseraluni 4-3 tässä ukuappuungisiulliit iluamaallartinnissimitugaanut pissanganersinaasorpkina aallartilluarsinaanersoq uanilu nikkikkupaninguarlu aallartilluaruarlutinikki uanikukkuruq иппасеққаа ниттуут аамукуа милккутсуукилу тамармисаамиуппут сунгусимангиккааннилу ималун эққумаффингиккаанни уани такуарпут кит саамиатунгаанераа тууки форхонлиантуни нагиллугу тасса нэригиннаасумип периутсит атарторлугит паахонними инисит яалуарлугит форхонлиан инисситторнеқартарп саамин унаммиллуни уанилиниккип унаммисини инерсиппай никкиам саккотториуммит милкамут мессерлугу мисексиуарпут 86 исуппоқ туупилими иппассақ унамминитсинаама эққааллаттараппут туукипсаамаат татерпиатунгаанут такисууми иниссиснаагутсигу аернарторсиутигисара туукип аама уанимиксими такуарпут тааманнак никкип иниссинниарсарисақаттаараа 10-6 тууки инисиллуарпаа 7-10 аниоқ 11-7 таавамассаккуториарфиссақарпут туумик 1 минутимик паусиннассаминнут тассанилу эққартассуаатсуна ааққитассаанерсоқ сунагааммиккумингортанерсоқ нитсқулаатеқаттаарлугу суккуиллаарми суккуваллаами пинерисаарлугу соорлу эққарторуппаситтут иниссиллугу илуарнерусасоқ туукиккуллу qummoraangamikku assut takisuum qummoornissaa pingaaruteqartoq nikki иллуутунгаан саккорториуммик аммус массертарамиук такисуумиллу иниссинеқарангами аернарнерусарлуни илвсю исаппоқ тасса саависумик наккутиллиисеқаратта малунгиниартарпаа таассумап саавпортуаллаамик ималунниит китсиаққуммисаммисумик саернеқартарнерсоқ кисиннумассаккумут сулитаанна писимангиннами куккунеқартоқангилақ 13-7 Milka Krysien inersillugu anisimoq 8-13 uanilu tuukikkut mikkalut tunguarsimanera atorluarlugu nikkip nitsimorpaa 14-8 aam uan takuarput tuukisukkusorium periartartoq saaunnermi portuallaalaartoq ingerlan ammorlugu aangaasorp таамааллутик инусуттаақ иллуани массакмуумиппут
Rune af Madsen, Rafaelsen, Amma Nikolaj Ngaup Bertelsen, 1. september 21.11, Mik Ayungaput. Milkallu. Krydsim Dorporslung Beningok, Uningaannertok, Inorsipa 11.14. Anivok, Naapallarluni, 15.11. Ipessa tuupilimaam atorluarneqartoq tuukiptalerpiatungaan takisuum inissillungu akornul aikua smasserneranni siuartippaat nikkikkut 17.11 vilka kuami 18.11 Ettaqillallun qulaatikkamiuk tuukip qulaatingittorpaan 19.11 krussimu inisserialuarlugu naappallaamik kippallaamillu inissikkamiuk nikkip ajornartarsuutiganugu milkamorpaa массаккуллу никкиккут панингоорлу 21.11 1. september аюнгааппут массаккуллу пааффисеқарпут 2 минутсимик паусинissаминни уанисуа тармериусоқ Jørgen Kongsted иппасаана таатимерсуаратта укиинмарлуни qanернеқарпоқ аллатситут иерлаққиссаллуни укиорпаалуни аама tennisklubбимилук каттуффимилу сиулерсуисин илаасарнатақ аама Alice Lybert анингаасерисутут укиун туллиуттунмарлуннут qingaalluni иерлаққиппоқ аапаангулу уангасиулиттаасутут qinigassangortissuunga aamma Søren Brønlund Isaias Petersenillu aappaango qinigassangortittussaalluta tas ukiut mарлуккаартумик qinigassangortittarpugut siulersuisutamarmik ataattikkut tuunuarsinnaanginnissaa anguniarlugu ukiuarlallima tumasierne taanna аллангортинникугорпут уни тивасикунти нангорпата таммори таасуа тивасикунтиннангортут таавасаа таммори арсааққақ qanit тинерааллумик исиум ингиккаартуссооқ таавалу унаммисут ирлаққинниссаминну пиариссаппут ансаттими ааллартитеққаассооқ панингорг Davidsen Vilka Brønlundimut saavisalluni tommerip tortangaani muumitseriarlugit pannguakkut mikkilu qallutik allaqqapput tuukisaavilerpoq 0 nitsimut Tes engutitaat silarneq saatungaaniittoq attungaallungut tikeqqinaarlungu piaaqqasartut takusinnaarupput taakkualu saaortu portuallaalaami saaveraangami irlaana ammut inissittarneraan aam valunganiarsinnaallutigu illuatungaanilu niviarsiartaat tungaaminerulaarluti inisseqqasarluti uanilu milkakkut tuukilu ammut смессеқиттаарлун илуатсиппаат 3-1 суани пингуа крусими синнини илуақутингалугу туукип крусими инис qаттаангаатсигусеқаттаарпай иллуутунгаанилу амморниарсаралугин
Nikkikuluutippaat 2-3. Unitukuarput arsaataarsinerani sautaammuimut tunniunertussaq иппассатикиллугу таммерип исиавиат атаанитторникуунгалуарту арсаақ тас инерсиллугу талуппиатунгаанут никкипинисиппаа А3 саупортуссаалаартоқ суукит илуатсиппаа никкип тингоруара аппасаанерлугу инсиллуарлугу А4-арпумиссаккут таспанингуарсааватунгаани инисиллуорнани аторлуорлугу силлум аммориарлугу массаккут нитсимунаатуми ниссиккамиу инерсиппаа унаммисани массаккул сиорпу 5-4 никкиллу милкамукриссерлугу ингерлааннарлу панингуа смассерлугу сиорпу 6-4 Anivok 7-5 Bilka lidt i det til naveqava 5 Illutungani nikkip nitsimut sinaani inisqattaarlugu illuneqummortikkamingit smisserlugu siuarput 9-5 mikkalli paninguup takisuum saavingaas masserlugu krusimut inersippaai massakkullu 6-9 mik tuukisaavilerpoq aamma sallruttaalluni krusimunissikkamingit siuarput 10-6 Anivok 11-6 ophold pause 1 minut seniani unammisut asiammi siuaqqapput 13-11 første sitsima ayungaanikullutik tässä sinä engittumi ingerlanersu sunilu aaqqatassaanersoq oqqartorpaat nikkikkullu suukiptalerpiatungaan takisuumi inissittarnissaappiнгittuarani eqqaasersimassuara illuutingaanilu milkikkut suukillu qummut takisuumernervissаарnissaa eqqartorsimassua tassa qummut takisuoraangamikku nikki sakkuttorium smassertaramiu 11-6 kryssimuk uguatitarnerit sungaartut akornanu inissikkaangami tass naappallaruissuartarpoq taamaallunilu ajarnangittoaqqamiks massaneqarsinnaallun uani aamtakuarput nikkip Irland narlunnas massera 13-6 Bilka krysina torluarlungaamma sinkilimit taanna
аторлуортарааттакуникуарпут тассанилу никки инерсиллу суутсеқартними милкасаавилерпоқ Ode 13. Så bok. Uanilu. Nikki enina soringaluarlu linni toomeri saakkaluarpaa kisiinni. Linni toomeri алингиута аллангортиссинааneqin ajorpu taamallaattormitaanna аллангортиссинаараа тасуун такорпут нитсимунааттумеэқаттаарааниккип панингуарлу аниоқ саатунгаани ааманнитсимут нааттум инисситтарнерани иллуутунгаан куккутиккаат 14 15-9. Seniorni U15 mixdouble bronzelendig nummer Nikolaj Bertelsen, Trona Madsen Raffaldsen, Kåren Gulsuk, Aminati Nurbat, Masekuti, Nantari Mjøks, 16 timer med Alert Tilbud. (10-15) (16-10) Becomingani U15 ind i mixdouble bronzenetdouble Trone af Madsen Raffaldsen af Nikolaj Bertelsen. Fjerngerlutik Edmund Mouritsen. Livi Petrussen. Milkikkut tuukilu ingerlalluarnerularuarlu soorlu milka peqqilliarpisittoq 18-12 Smith qoqqanut iluutsipaan 13-8 Milka kuttisorukkut nittimuutertittарamiuk tinguimunaan tinneqartarpilluutungaani uanilu aamtakorput paninguup iluuttingittoora uanili milka krisseriaqaluakkini nittiminissakamiuk nikki saavilerpoq 19-14 takisium saavinga Milke Bilutinginamiuk 20 matchbold 14 bronzenettusingerlutillu Nikki Nathansen Amma Benninger Davidsen Masekkulli 15-20 Milke Kusavilerput out 16-20 Takisuumik saorlungi iluutippaa uani takuarput nikki siuaarnissamunu poriaqqangaluarluni sium poriatarnissamunut sallquttarneqartoq kusinerluinartumil milkasauraam
Nitimoram Nikki Nathansen Benninger Davidsen nidu ukiormanna seniorini pensionettuput ansitsimi 2117 Milka Brønlund amma Toge Kædvadrifer ajungaffingaluit ippassarlulanstreeneri oqaloqatiginerani aamfiarnsuni ikkornitsinni takusinnaaruput ajorsaratуарлутик unammisatik eqitaarlugit nuannaaqataasartut kisian soorunami oqqornertaatuart ajorsarlumik kisianni nunitsinni taanna immaattusaamasaastingiorput badmintonnamin nunana illani sanilliullugu unamminermi akiussinaangaluarluta unamminer naammassingaangat imminut nuannaaqataalluta pisartugut massakkullu damedouble tullinguupput Milka kut tuukilu aikua tommerip isiaviatuttunuani isiapput Nina Høgh-Møller Sequsna Fleischer Schmidt eqqaaniittut annani inersimasun pensionanniunneq ingerlan qissangilaq tassani malupiitain Benninger Davidsen unamminertaqangittumi ajungaapput Tina Madsen narparsimalluni nalunarnikuungami Juliane Brønlund unammingittorput det er mute. Sebastian Benson, BKN, og Carl Jakob Thomasen, BF, mod Sequsna Fleischer Schmidt og Toge Kædvadrifer. B67, dommer Hans Thorsen, Roman 2. Asi mute. Tammerillu. Tasneortalimmiu narsarmiu asiammiullu inusuuttorannaаллутик маан пекатаатитақарпут илулиармиуллу нуумиуллу асиаммиуллу сисимиармиуллу тунумиуллу инерсимасартақарлутик маан унаммеқатааллутик unamminermi tullummi unammissapput bronsinanniullutик angutiinersimasut Sebastian Benson, Carl Jakob Thomasen, JBF, BKN, Sebastian Kædvadrifer, unammissalluit Sequsna Fleischer Schmidt, Toge Kædvadrifer, B67. Ippassarlu semifinalernermi Sebastian Benson, BKN, Carl Jakob Thomasen, ajorsornikupput Jens Frederik Nielsen, Frederik Elsneimut, 21-7, 21-19. Ислуутунгаанилу Sequsna Fleischer Schmidt, Toge Kædvadrifer, ajorsornikullutик Nikki Nathansen, Michael Kleist, B67, 14-21, 21-16, 23-21.
тассанилу туукимассак унаммеққаммингери унаммеққаммерами паусертериарлугу паусертилаанерлугу бронксиннанниуннер ангутини инерсимасуни ааллартассаоқ тасуани Facebook киккут лайв реттаартут такусинаарпут тасса укиорманна телепост экерингиттумик wifi мик хадими пеқартитсивоқ таанналу аққисуусник каттуффиммиил қуттавингаагут тааманнак преарфиссисмангамтигут амма иппассақеққааллут таарнератуут COP 2000 аторлугу унамминерит иерлаанна аммассингаагамик COP 2000.dk мут илисиннеқартарпут тассанукиккут суммукиллиннерситтак неқарсинаасарлутик Niviasiaqnukарлиит бронксиннанниуллутигунаммиппут Caroline Bertelsen амма Natasha Jones NBK нанорталик иллуанилу Emilie Sørensen B67 нукагаа Hilum нэтторик тассани Caroline-кут Natasha-ру клуб 30 минут аерсарникуунгами иппассақ Malene Geisler Livi Petrusens finaalissapput tassani ajorsaaramik 2113-2111 иллуутунгаани Emilie Sørensen nukaaga hiilunnilu ajassarput Trune Madsen Rafaelsen Bernard Klammaksen ABK 2118. Ituliammiut iskinnariuilaat Inger Degn Kiusinnoortartukkut angutiinersimasut sinkiluibronsinniuttussapput Henrik Jensen Karl Jakob Thomasen nilu taamiormiut isiginnariit ilai tikaqataanikuupput kisianniaamma maani isaasoqallattaalerpoq tas ullumi quluninggaanniik aallartippugut bronsinniut tilluta taakkualupiarupata ajungaanniutivinnerit ulqoqqatamissaani aallartissapput tulleriarnerilu imapput mixed double damedouble herredouble damesingle herresingle bronsinniunnermi aamtakkua taamannak torleriartimillap uaniluttakusinnaavut Nicky Nathansen paningoar Davidsen attaqqinaar bronsinnattut saatungaani Malu P. Degn массаккуллу лукаппиаққат лукарлиит бронсинниут саппут тассани нанорталиммиут асиммиуссуллу унаммиссаллутик Morten Christoffersen, Edmund Mouritsen, NBK, unammiссаллугит Kjeld Svendsen, Nicolai Bertelsen, ABK, dommeriussooq Edvard Rosbach, Lin Servedommeri Søren Brønlund, tidarnermi nakkutilliisut Nicolai Madsen, Hans Ole Olsen, nukakkut Hans Ole utpastardommerilu allanartartarnikuupput sungusaasutut issiassapput Pelle Jeremiasen, Peter Madsen, ABK Mingaanniik
Nanortalim missungusaa Michael Abelsen niviarsiaqqat nammineranni singusaasuli isiaveq tasnanortalimmiut meqqanuqarlерни uuffaamtnini амерласууни пакатаатитақарп массаккут функционаниуннэрмилу ангааниутивиннэрмилу иппасаани таатсимерсуорнитсинни эққааваат куэтаани сулеқатигииллуарлутик нанерталиммиуллу нарсармиуллу qaortormiullu упернаарлу qaortormi укиарниарлугит крисмастискааби qaortormi ниссиникуаат таамааллутик таперсерниарлугит qaortormi силерсуусертарникуппут клуппилуаама унингуйортоқ ааллартеққиникууллуни ааппаангулу инисерсмаваат нарсами крисмастискааби ирланниарлугу нукапиаққани нуқарлерни илигиккаарнерми финалиссаппут Otto Schmidt, Ulrika Grafelsen, ABK, Carsten Eder Sørensen, Inutiak Mølgaard, B67. Asiamyt amma inusuttoqqani irlatsineq ukiunkiullerni iluittorjuunkuaat ukualu inusuttoartaat siuaartarsimallutik ukiunkiullerni массаккуллу Тинаамаасен Рафалсен эққаасинаарпут укиарми танмаркими намминеқ юмусаминник танмаркими аторникууллун qaammatисисамат тассанилу клуббимик илаасертаафеқарлуни бадминтоннертарникуу уффаамтен аарааккини унаммисеқаттаарнэрмилу аарлангиннэрмини аарааккини сиуттунгорсималлуни уффаамтнини тастанмаркими аараакки мингааник питтаанерик мистақааккиуппут кисианни мистақааккимик лунгитсиарлуни тасса аасиннутерсимоо ааппаангулу 2019-ми эфтерскуулериартуссааллуни оққаникуаа нанорталиммиут сингусаасууту илиппоқ иан иноксн уунитнини пакатаас аама артикуинт геймсимит пакатаасарникоқ иккулаангуа qaallартитеққаассооқ 0 1-0 Det er nyt. Asiamyt ааллартиллуарпут 4-0 4 Sinaanut inersillugu inissilluarpaa 5-1 тааматеққиннаариллутугаани пинеқарлуни 2-5 таснаппаллаами аама уани инсинеқараангами иллугат тугаани аммуунеқартарпоқ ануақ 4-5 1
Niviarsiaqqanuqarlerni massakkut qeersittilerput nukagai hilun aama Emilie Sørensen ansitsimi ajungaangamik tassanilu nanortalimmiut niviarsiaqqanuqarliit ponsinaniunneranni Karoline Bertelsen, Natasha Jones, Sangerlungit, Natasha Kut, Karoline du fastsatsim ajungaariarlutik ansatsimi Emilie-kut nukaagalu ajungaasimapput killip nitsimooraa slutungaanut 7-8 nitsimut 9-7 Simut inoqangittumut inissillorlugu siorput aasiammiut 10-7 På planen 3, nummer 306, damesingle 15. Eller vi sætter på Nikke Petersen, NBK. Eller vi sætter på skolen Andreas Raffels, NBK. aasiammiut idivarmi pause 1 minut Pili Rimesen, Uttertoq Madsen. Mysaasuternippaat. Slutungaani Ian Enoksen. Ikioriartorlugit. Uanilu ikkulanguukku ussersuipput uunga nitqulaatilaanginnarlugu takipullaangittumik inissittarniarlugit. Unamisit inassinniarsaadumit masakkullu аллартеққилерпут 11-7 асиамисиуаққаппут Trappen 7 14-7 Isabok 16-8 17-8 Inamminorilu kortuan silluma jungaanissumut puingisisamat Marsinerappulli Mattelimmiut 9-17 Morten rapporter ammut smassallugun issikkaarmik aappasaanik ilatti qiineqartarpoq 10-17 nikkulaanguuk nittimorpaa 11-17 12-17 Nautalimmiut en kiertoput. Trappen 17. Det samme peseqaarput siuaqqan atsiarnermi unuttuusisoqartartoq immarmaani taanmalunnarsiuq ikkulaanguukkut siuaqqangaatiarlsinarlutik massakkut
angutigiallutik nauttalimiut anisippaat 18 13-nimik saavut pornikkulangut inissilluartaarlungut iluatsippaat 19 13 massit illutungaani utqattaart utitsinneqaqqattaarput 14-19 niviarsiaqqanuqarluit ilingikkaarneranni massakkut nukakai hilun aamma Emilie Sørensen siuaqqangillarput 11-7 fassatsima iungaani kuullutik kulaanguaq takisuumik inissippaa ajungittumillu iserami 20 Setbold 15 fassatsima iungaani samut ittimorami iungapput massakkullu 2 minutti pause tussangorput Barniseniani Trune Madsen Raffaldsen ABK Amma Nivi Petrusen Nanortalik Bronxen Nillutunen put Destinidu Nivi Itnodemik Sivarallarpoq Jan Enoksen Sumo unissittarniarneraat siunnersorpai illutungaani aamma utertoqamaasinnikkut piileriamiasinnilu ilingiit sumo unissittarniarnersut siunnersorlugit kikkusuna arsaq sumukkaan kiatsimisarniarneraa saavanittoq suminiarnersartunuunittoq sumu unissittarniarnersoq Sivasikun tingorpallu tammeritnalunaarutigissuaa taamaalinnerannilu ussunuusaasut issiuimminut ingittussanngorsapput kisianmassakkut aasiami ingerupput Jan Enoksennilu ingikkiartorluni saatammeru inissamin inikkami inamusut piarupput nilu tortaat ikkulaanguut tammaruuttakkavaa inikitseriarlunit Konnanut inissillungu kiatsiguniarneraa nakuvaamik aasiammiut aatorput nikkulangup nitsimoramiuk 3-2 Ukiommanna niviarsiaqqani nuqarlurni Bronxenaniunnormi Bronxennattuput Emilie Sørensen B67 nukakai hilun nattoralik fiaangorlutillu nanortalimmiut
Caroline Bertelsen, Natasha Jones, Fiaringorlutik. Tässä noterin myötä, että on usein että kuoppu näyttäminen sitten kattaa sen, että uuden teki sun selfie, sitten tämän niin se käy kyllä kedoa aningami massikut asia myötsi jokkaput anivol. Tissue. (11:08) pause. Så suutaan nyt päät. Sen jälkeen ne vias jaknukallit pongsinnen juttut. Seni Nivi Petrusen Massikusiorqavaq 13:8 asiimmiut nukappiaqqat 11:08 piaq siorqallutik uanilu piaqqasarnissaat uanittakuarput ussassuuneqartoq piaqqanngittorlutik naattumik selfie-tikkaangamik inersunneqartaramik Ukiuni arsalinni program 2018 аллангортинникуарпут бронзиннинниуннэрмик илаллугу налиннаасумик таанна иккутеққаникуунгиннами кинуу бронзиннинниуннерит илаллутикорникуунгатсигит программимик тассани аллангуугимик порусунникууллута аллангорникуу укиу арлут матумасиорна Kisukiutamaasa utartittaqami taan programmimissakkullu online inernuit malinnaaffiineqars angusat malinnaaffiineqarsinaalernikuupput tasnilikkortuutuukum.dk fingalu viisturneringer badminton GM 2017 tauqaanni qaneriniссаққанассут киккуллунгассаккорпиорнамминерстакунеқарсинаава Piammanuga amma uani alkaatitinitta siniitingut koinaatu live internetikkut amma ilinnaaffiineqarsinaasoq qalaasuara nunani allani malinnaarusuttuk tassani malinnaatineqarсинаангавик таавалу телепост акеқангиттумик wifi-эқартуоқ тассанилу арлаллут маангаанник наммилу упилиминник аалкаатитиллутик лаавимик ааллат
писақиллаат пилаққарпут нанертулиммиут 13-16 атсиппаллаами саавеқаа асиаммиут 17-13 саккортунаатсиартумит сиуллерусмассерамиукс саатунгаанитто смассаппаа 14-17 сааматтунгаанут паахониан иниссиллугу иккулангоо 18-14 миссаагилерпоқ тимора асиамиут бронхиннанниссиминнут куингиммарлууннаат имигаатингилерпаат анивоқ 20 matchbold 14 isappoq taamaanissuta nukappiaqqani nuqarlunni bronxinngittuupput nikkunanngorpaatalsen Kjeld Svendsen ABK Asiat nummer 4 Morten Christoffersen og Henrik Mouritsen NBK nanortalik sianiani niviarsiaqqanuqarliit bronxinniullutik unammipput tassinilu unammineruppimikkoortuan siullermi Alngaasuuvoq Nivi Petrusen NBK иллуутунгаанилу бронxinniunner angutini inersimasuni Toge Kedvadrifer Serussena Fleischer Schmidt B67 unammissusaallungit Karl Jakob Thomasen B67 Sebastian Benson NBK ABK otoqqatsipunga BKN Sebastian Danmarkimi atorluni tattuksinnerlungumaantipoq Danmarkimutaamma silaannami unamusarluni sunguisartarluni Iviarsiaqqanuqarliit aatreeqqapput Trune Madsen Raffaldsen Nivi Petrusen 4-3 nanortalik A4 Agua Iviarsiaqqanuqarliit bronxinniuttut 5-4 Trone Dununi Shepput Victoria Raffaldsen Trone Banana David Trone Banana Tina Madsen Raffaldsen Nappas masoqannaappissu tingalungu
тааққиннаартнаагутингаарпа программи малиллунгуссиуаққалаартугут 20 минут миссааник аматтуми унаммисуссат оққумаффиинеқарпут аққумаффине қуан сиусинаалаартумик ааллартиттоқарсинаанера унамминеқ ааллартилертоқ функционалниуннеқ уусутнини ливиарсиаққани Minengaard S. Petersen, Natorik, Karoline Josefsen, Josinius, Arsanerit. Dommerjussoq Alice Lybert. Gættufin Inningaaserisoq. Saavudommerjussoq Nuka Madsen. Titarnerni nikkutilliisut. Valdemar Thomsen aama Hans Ole Olsen. Minanguakut Karolinalu siarnassavalimmiuni Faro International Junior Open nimut peqataatippagut ukiorman aama aallartitaqarluta Karolinakkut ataatanilu holleriusussaq Hans Ikkiaq Josinius sida peqqutingalungu ааллангитторникууппут стаккуани виарсиаққат сиунissami пиуккуннаатиллиилаат сиуарсерниарлугитсавалиммиунут ааллартитсинкуумут Милке Brøndlund Bidunguaq Hilund аммаппоқатаасупалумит Elite Sport Greenlandilu иппассааниккунни оқалоқатигинерани аллориаққинниссатсиннут исумақатигиссусиорниссатсиннуллу эққартуингатту тасса инусуттоаққасиуарсерниссаат таавалу инерсимасут суник унаммисеқаттаарт талерниарлутиг эққартуллатсиарнерани укиун туллиуттуни таллимани агусиссатсинник аллаттуиссуугут укиорманна саммиссуут Island Games Junior Faro International Junior Open инусуттоаққани таавалу Nordatlantisk projekt аама укиау нериутингаарпут инерсимасут internationalimi арлаанник унами артортиссинааллутингит тас арсаарауани аанукаам таасинеқарпоқ минангаақу иклуурин ааллартитсивоқ 2-0 2 Lok
Meninger 3-2. Jo. 3. Meninger børn i Danmark er på forslung med 6 Warpuk. 4-3. Særlig Kukunorslungu. Warpuk. 4-3 af 4. Altså Buk. 5-4. Kani minango børn er tunnet med sekkusieput. Vidungo Helon amma Christian Dahl. Vidungo Danmark med skole på Christian Dahl. Børnene som er sultne med sekkullu. Minango siver på 6-5. 7-5. Meninger mot 8-6. Lever 9-6. Levi Petrusen. NBK. Levi Asaqanuqarlunni. Engafiva Trone Madsen Rafaelsen. Bronzen Tungorlunilu. Ukiomman Nanunitsin Pisartangorniunermi. Levi Petrusen, NBK. Bronzen er Buk, Trone Madsen Rafaelsen. 4 Angorlund. Anisba. Naringi Pullu. Ani. Tunoni Christian usassuisattakkusinaarupput. Tassa minangu saurangami kitsini qummu sammitittarsimanga ikamaasini lunaartigisarpaam massakkullu Caroline Josefsen Jusinius 11 timik siuarami pauserput angajuatalu ataataatuluornippai иллуутунгаанилу Christian уссассорпаассааваангам минангуа китчен умнгаатсиасами тиллу сааттассасоқ я асаққуллугулу тассиллуни ииллатериарлугу суккатсериарлугу иссаттассанай иллуутунгаанилу Sukkarattumit tässä kaudina aniuta ataataatulu ussassorpasikkai massikkullu kaudina allartitippoq 11-10 isappoq 11 11
Arsillugu. Arluunnertum 12-11. Tretten 11. Meningen 12, 13. Ja, 13. Meningen løb til Mora. Røg din særligt op 14, 13. Så buk. Hvis Karolina Tekisumik inis kattanga qaqutingu anisaramik minangup ingerlutinnaruarlumik aninasoarlumik tes isattarput uanilu minangup qussira anisoq Karolina 16-13 misiuaqqalerpoq Tekisumik inersillugu 14-16. Ассактукусиннаруpput минангууп саавани аллагортиссимага аттаангуа Tekisum сааваангами фуорнимани коккунаартиттартоқ массаккуллупаарнимик сааватталерсималлуни аама нааттунил Tekisumиллу писарлумик тассасунгисаасуаса пилунгууллу паансаа аллагортеққусимаваа массаккуллу сиуарпоқ минангуап Jes Petersen, Nettorik, 17-16. Vuoni puingilersuuteriaattit anivoq. Puingilersuuriaattit massak atuuttut initiuumortut tamatigun puinginnaffiusarami kukkunerit akisoriungartarput taamaattumillu. Saavin алланартеққусумаваа массаккулли Karolina Josefsen Jusinius арсарнеринарсақ 17-17 сиуарпоқ Ingangorpauhanniinu inissillugu 19-17. Nitten. Rappa. Alligevel. 20, Sepbold 19, Minangorp. Så kunne vi kunne fortsætte med mig så. Karolina Josefsen Jusinius Anua er 20-22 år på Singapore. Natten så som 19 år med 21-20 Minangorp service. Minangorp S. Petersen. Animinnerup mikkortuan siullumi ajungaavoq. Karolina Josefsen Jusinius. Jungaafngalugu uanilu takuarput Hans Jusiniusen tammerimut takutikkaluaraa anisimanerarlugu kihianni linni taammerip
isattoq takusimangamiuk taan atuutinerarpoq linnillaumari aaliangissuta аллингортинеқарсинаангилертаамааллаат тормери аллингортиссинаава унаммисут ақарлиусиннаагалуарлутик сусинаанаajorpaat унилу 2 минуттин периарфисеқарпут унаммисут киусиллугит саатормериннукаамаасн исиумун иллум пиарпоқ унамисуллу ааллартеққиссинаангорпут ансет анул ивоқ виненгоқ С Петерсен саавини ассаллартиккалуарлугу массак форнерлу саавералуартоқ анисуппаа А1 2-1 виненгоқ сиварпоқ такусуумик имарсинеқарлуни kokkovok Karoline Saavilorpoq A2 Sappoq Naqqallaamiksiaarlugu Karoline martasuutiganus massappaanarluunnertumik Karoline naappallaami utittikkaa pilunguup krussimus masserlugu iluutikkamiuk 4-3 A4 Timut Karoline siuarpoq 5-4 suuniani unammipput bronzenianniullutik arna inersimasut Beningor Davidsen Nina Høgh Møller tamarmik B67 massakkullu Beningor 3-0 suaqangallarpoq uanilu niviarsiarpat atulliit vinanguup takisuumik saaderaaнааппаллаамик Karoline krysserlungs massappaa taamatuttaarluarma naappallaamik Karoline saavingaa vinanguup narlunnas massappaa A6 anivoq 7-6 linjitaamerip takungittooramiuk tammerip anisutut takusimagaa Sappoq A7 naattumik qutsippallaaruamik saavaa miinanguup nitsimorpaa Karoline siuarpoq Ni7 8-9
Karoline Nitsimut qutippallaamik inissitaa miinanguup ammorlugu 9 tiimik saavilerpoq Karolinallu ayungilluinnartumik Nitsimuna tumeeraamassakut uiliveramik pausilerput 1 minut sunguisaasullu unammisut ornillungi ikioriartorpaat Christian D. Amma pilunguakai Heilund illuutungaani Karoline Justinius amma hans ikiaq assaaq sum inissittarnia neraat sissuippu massakkullut 10 sekuntinnangorami sungusaasut иллаққунеқарпут унамисуллу ааллартеққилерпут Karoline 11-ник сиуаққавоқ фассатсима аерсарсималлуни алиоқ 12-9 Kryssellugu inissilluaramiuk 10-12 anivoq 11-12 aannerani anissikkamiuk Karoline 13-11 miksaauppoq aammaqutikkallaarlugu Nitsimoramiuk upiinangaupingallaannaq smasseppaa 12-13 ja 13 ladingiilerput Nivoq 14-13 Ladingeqqilerput er 14 Karoline Nitsimora 15-14 15 Karoline uni septima yunaassaguni sikku wanilu nasaksiuarpoq 16-15 Pallam smassinga nappallaamissaunga minanguup smassinga nitsqulaallung iluutsikka minanguup qulaatingittoaramiuksuttun 15 mit Karoline siuartoq minanguup nitsimorami 18-16 smassakkut missaganartua qataasinnaasuulaat nitnersinnaangaluarluni Karoline aas minanguor 16 massakkut inersillugu qeruppiutungaani nitsimu qanittumut Karoline 19-16 saavilerpoq tässä uoni Karoline inisitsimi angaassussatut poiarfisqaluppoq 20-16
uanilu naattunik takisuunillu paarlkaallugi inissittaqattaarneri Karolinat iluat uanilu minangup anisikkaa ansattimu ayungaavuk Karolina Josefsen Jusinius arsannerit taamaalillutik uusuttuminigi viarsiaqqat pensionaniunnerani 37 muisaasuisilu ilaatuluornippaat suunitsimi paussinissaan fiskannerani seniani anna inersimasut pensionaniunnerani Nina Høgmøller og Pernille Davidsen er 17 første september. Senere vil du angive sig pensioneringen for september og en politik til Rusland fra Smith tog kædedrifer. Sebastian Bensen, Karl Jakob Thomasen, 17 Tordemik, siger kødler på den september. Karolina kut sisiirialu narsami qanik suusaasarput aamnammiiner badmintonnertarlutik tassinilu Karolina simanerami mittoran iluoqataasimassoq aliuni badmintonneqatigisaramiuk Sepaatiummat kittussaangaluarlutik silariornaarpissutaallugitik mittoramik taasingermuunnuk tikipput assikkullu pensionaniunnermi 37 minanguaq itnuulim siuarpoq naattunik takisuunillu inissittarneri naltateqqippaa Karolinap uunili inersinneqarluni nitsimorpaa miinanguaq tuitsimisiuarpa Angutini inersimasuni pensionaniunnermi missektredsittilerput Toki kædvedrifer Rusland fra Smith ansattimer sarsamanik tassinilu unammivaat Karl Jakob Thomasen JBF Sebastian Bensen BKN viarsiaqqat akulliit U17 Karolina Josefsen Jusinius Minangoq S. Petersen Massakkut Minangoq Sivaqqavoq 6-2 Annan inersimasuni fassattima ayungaanikuulluni Pernille Davidsen Massak Sivaqqavoq 2-1 S. Petersen Karolina massinga ayanmartarsuitigunmitsimut naattumeerami Karolina inersillugussiuarpoq Karolinallu takisuumsaav fiitilluni nitsimooqamiuk minanguaq niituumik siuarluni iliveronillu mumittussaallutik
Miinanguullu kokkatanianut insikkaa Karoline qulaatingittooramiuk 10-2. Tredje Mominnormi Miinangoq S. Petersen 11-2 miksiuaqqavoq. Minuttimillutrearfisqaarmik suusaasuusarnippaat qissillugu inisqattarnissaani innissuullugu luutungaanilu minissippat qimmassarpaat suliperiarfisarpoq Karoline angummanissamillut missakkut Miinanguaq S. Petersen ittarulik 11-2 miksiuaqqalluni аллартитсивоq нааппаллаамиссаагаа Karoline нарлууннақ иссиккамиук 3-11. Yok. 4-11. Så. Ungille soojat kanu. Oi. Kudaatsi qaffungu. Miinangoq S. Petersen faahunniminit qusserlungulittiat asaat torlungu qulaatsikkamiyuk 12-mimik missaksiuarpoq. Aniuq taqalluullugu inissikkaluaraa Karoline Polisippaa 13-5. Miinanguup takisuumuraa aniuq 6-13. Qussimut Miinanguup angikkamiuk 7-13. Karoline angummanissamit suliperiarfisaqartoq nitsimooraa 14-7. Miinanguaq inannarsingaluttuinnarpoq massakkulli Karoline Josefsen Seniors 8-15 аллартитсилерпоq. Miinanguaq 16-8. Inissuarlugu Miinanguaq 17-mik missaksiuarpoq. Karoline kiilluataavippersuli 10-17.
Ivok. 12-17. Tässä sijoakkangatjannu. Minä toisin näsät. Tuusinot. Uuniti kuopput. Kauriina. Kanisia tuottok 13-17. Manisipaa. Kauriina kynsua täyvippok. 14-17. Slutungaanidu Miinangoaq S. Petersen kukkusaqattaarluni. Kauriina angammutilerpoq 15-17. Oi. Mitsimut tutsikkaa kolaatsillungu 18-15. Tas poingi missikpingautil tullumuutilerput 19-15. Yassakut Miinangoaq puinginnaqqissinaanguni onsinnisani essaq kodakkiissua Miinangoaq S. Petersen Ponsinnisininnut puingataasinaq immingaatigilerpaa Karoline Josefsen Josenius 3-7 2016-2015 mitsiuaqqalluni Karoline Josefsen Josenius arsaanisikkammiuk Miinangoaq S. Petersen nattoratik ukiormanna uusutnini viarsiaqqani ponsinnattuuvoq massakkullu nuamilkoortikilluat Kyllä. Des ponsinnanniunermassaki irlappuut erlinlanguarlu angutiinersimasut anguti nukappiaqqallu ponsinnanniuterpata ayungaanniutivinnerit tullinguutissallutingit uanilu baane 4 Toge Kedvadrifer, Sebastian Serusner Fleischer Schmidt, 3-7 Senilu Sebastian Benson, Amma Karl Jakob Thomasen, Unamillugit, Senilu Beningorg Davidsen, Amma Nina Høgh Møller, Unamillutik, Unaminarani Beningorg Davidsen, B67, 2016 i Mikkel Sijoqqalerpoq. Niinallunitsimut inissikkammiuk Beningorg Davidsen B67 ukiormanna arnaniinersimasuni ponsinnattuuvoq Nina Høgh Møller ajungaaffingaamiuk sitinimarlunni massakkullu paanituumi unamisussangorput nukappiaqqangiulliit unitten hersingle ponsinnanniunneq tässä piffissarmassaku eqqoqinnerlugu iullariorpungut Tässä tässä tulliullut unamisus tässä pisutris mingaannerso Ernst Mario Dahl unamissallu nanortalimmingaannerso Ian Enoksen NBK patingifiat nanortalimmu taama tauuteqarpoq Kiok unamiffiusoqmanna Ernst Mario Dahl atsat numeterniku sirna efterskuuternermani Danmarkimi naiuaqarami taava aassap kingorna maani nuumi ilinniartunguarami piisuuterissimi unammisartungorniku sirnatigut nattoralik naamiulingaannersoq sinnerlu Ernst Mario Dahl unammisartungaluarpoq Kissereriarpata taakku unaminerat аллартиккумаарпоқ
тассани унамминерми aquttissuussaaq tormeriussaaq aayuna tormeri pissiavianut issiaviat eqqaanqeqartoq Hans Bursen nummingaannersoq sinatungaani nakkutilliisut tassaaput Torben Sørensen nummingaannersoq Hans Ole Olsen aamma Tuiarniuqataa Tomsinimi kiulialik silia puujortorakku nalungeruttorluu taakku sinatungaanti tarnernik nakkutilliisuussarput taulu nakkitsisinеqaariaramik maannakkut Hans Mariudal aamma Ian Enoksen kississertussanngorput Orarnangilaq ullupila finalit аллартериарпата тимерсертарфиссуақ ноқарнерулерумаартоқ иппассақ семифиналит ингерсанеқарнеранни исиннаартоқарлуалаа иссулеқалуарпоқ манна укикиссерсернерани оқалуттуалаарсиннаараппут агунтитимерсимасут илимиарнеқални функционнанниуттуни сиқуссуну флайшиасмут аама тукиккитвитрифа бисутрсинингааннерсут Carl Jakob Thomasen aama Sebastian Benson аюаффигалуит функционнаммата Linnanguaquku unammisut malinnaaffiisassuut piaqertussaassaput Hårbane 3 spiller i kamp nummer 311, Ersik U17. Liam Osborg, JBF. Og den vil sætte Florida Olsen. kissakissassernerat maanna naammassimmat Ian Enoksen NBK nanortalimmingaannersoq aama Ernst Mariudal bisuutrisnummingaannersoq nangutitinuusittuaqatangaulliit uunikni taaneqartarput qongsillanniunneranni unammissallutik maanna tassapiaqarput makitseqarnikuungamik takusinnaarput assi una tamakkiinuusoq luusaleriarpat nitsit eqqaanni aayuna qeqqani aama issiasuqarpoq tassataannaawoq suluqqamik аллартитсериарнэрмик наккутиллиисоq qallinatut saavat ormaramik taasarpaat unamminerit uiminnanniuffiussut pileqaangata taamatut nakkutilliisoqartarpoq titarnerit sinaaniittut nakkutiinerissa siniatigut aama аллартитсериарнэрми наккутиллиисоқартарпоқ Ian Enoksen siulliulluni puinginnerersoq maannakkut Ernst Mariudal puinginnamma tamormik атаасеқарпут Ernst Mariudal maanna siuarpoq mарлорарлүни Ian Enoksen sulumaannamut атаасеқаққасоқ нивоқ таамаалти тамармик марлораарсималерпут
maani oqaluttuuffigisatsinne qeqaqatigivara APK 85 sinnerlugu pissartanngorniunnerni unammeqataasoq Jonathan Davidsen tassa APK 85 тассаавоқ тасиламингааннерсоқ Jonathan мааннамут илисси уиминнанниуннера тагунгиккалуарлуит тааматут қақутингооқиммат тунумингаанниит сулоқарнэрми писсартангорниутун пеқатаасоқартарнера пеқатаанерсеқанеқ писсарсиффивиусуумми та писсарсиақарнеқа тасилам писсартангорниернуи ингерланнеқарни ajorami атсаалсиуллерпаамиам уут киимэм пеқатааққарлута окиутсиуи ингерланеран пеқатаасоқарникуунгина писсарсиақарнеқа соорлисутигут писсарсиақарнер тактикки тунгаатигут контисиунеқарнера контисиун тунгаатигут меққанинуистуаққаналлунгер тиққитассатсинник нассарлута утимутиссуу тасса сигиннаарпасими соорунами U15 U17 U19 U17 наммисақаттаарнери таакку укигаггерсоэққарсаатиалуит инусуттуаққан пеқатаатеқарталиссанерлуси тасса таамат пилерсаарутеқарпуун аггуустип аамааллартилаарнерани савалиммиунун картуссанут пилерсаарутеқарпуут инусуттуаққан U13 U15 U17 илунгунниарсариссуу тасса аппаагумаам пилерсааруссиорниарпуут тринертиллута тан тринерамингаанниит тринерутин писсарсиникуу тасса нассарлута утерниарпу тасса далунгиларпут тунумингаанниит писсартангорниутеқатаасертут тассааккаиннерусарпут исиккамикарсааттут таавилуарма волейболтин пеқатаасоқарлаттаасарникууллуни сулоқарнер таанна соқутигинеқалериарторпассуттоқ тассаукиуну кингуллерни сулоқарнер соқутигинеқарнера аннертусиартоқ тасилам ингаммеэққа инуусуттуаққаллу амерлатсиккиарторпут сиорнатигут икиттаралуарлута массак паани тамаасуликкааққасалерникуп ноқоинарлу ангерламут апуллуарниааси яққунеруссо маннаккут укуунаммисут малиннааффигисагут пуингиник талламаник никингаппут иан иноксен нанокермингааннерсоқ кулиник пуингиннаттоқ маана арфиналиссаа Янс Мариутал писутрис нуммингааннерсоқ пуингиннаттоқ тисса коммоорлуи иллуанориарнерани Янс Мариуталип иллуатунгаанут апуппиарнеқ ajорамиут арлалериарлуни qulaativissunngikkaangani ingерлааннаавик иан иноксен смассерисарами уани тормериусоқ уссерсорпоқ тасса унаммиффиу пилуани оқалауссисоқарпусаангиннами унамминеқ униккаллартиллугу унаммиффиу пунгатаанут унгатаанук қақарлути аатсаат оқалоқутигиссиннаатилаасарпут намерсуарнера тингерланеқарнерани Янс Мариутал аюнгиуссимик такутитсеқаттаарпоқ тааматуттаарлу иан иноксен нанокулиммингааннерсоқ сатсимисиуллерми пуингерпаалукасинник никиасоқаалуартоқ сатсит аппаат ааллартиккаангат унамминеқ аллангорлуиннар синнаасармат сулимааннамут оқаатингуминааппоқ уани пронксиннанниуннэрми кина аюнгуасугимаарнерсоқ маанналу пуингилаққанилли тагунеранни иан иноксен нанертулиммингааннерсоқ сулоққамик ааллартитериартуссангорпоқ тисса иан иноксиннип унаммиффиата самия тунгаанут Янс Мариуталип сулоқа иниссинниарсаасеқаттаарторуиссуангорпаа мааннаккут мааннну арфанамарлунник пуингинналлуни иан иноксен аққанеқмарлуник маанна пуингеқартоқ аама иллуатунгаанерииккани иллуанут
апуутивиссунгиммагу ингерлааннавик ианиинорсин смассериуоқ уани сулура иллуатугаанут пеққарлуиннарпоқ тиснанорталиммиут сулуқартартуяассут сивариааллассимаппут сиорна U15 U17 иллу унаммерсуарнераанни уиминнанниуннэрнут ангутингиккалуарлутик маанна арлалиссуарник уиминнанниуннэрнут ангутситсиппут янсмариутаал ааллартитинерлиорами наммисани пуингиннатсииннарпаа уллукингуллиит атаасингорнэрмиит уллутамаккиаллуик унаминерат арсаллит аппусаақаттаарникуамиккит арлаатиут қасулерсимассаппата тупиннартоқангилақ сулуқақ иннарлиаллисмаммат аннаккут алламик таарсернеқарерсоқ унаминеқингерлаққиппоқ 18. Ernst Maridal, man aqanaapassa puinginnappoq Ian Inoksen maannamut atneraaqasoq Ian Inoksen assut smasserillerqippoq maannalu 19-aarsuni satsimi siullernisoorluuna ajuaasussangortoq Wani minnu takiulluaraaipput kingullarmilla allartitinermi Ian Inoksenip suluaqanissilluaraaippaa taamaalillunilu satsimi siullermi minutiutorlumi kaiuaalluni минутсимарлут оқалоқатингиинниссамут периарфиссақарпут ситсааппаата аллартиннissaата тугаалут наммиффиммисаниани унаммисутассааппут агутитинуусуттуаққат функсиннанниуттут ситтисиуллеқатсаарлуиннақ наммассуаат Uanisatitaappaanni Ian Inoksen
сиуллиуллуни ассартитеққартуссаавоқ тасса уку унаммисут санианни унаммиффимми агутит инууситтуаққат функсиннанниуттут уусутнит тассааппут Liam Fussing аама қиллақ Улсен Филимонсен АПК асиннингааннерсоқ Liam Fussing JBF илусинингааннерсуоқ Ian Enoksen унитнит функсиннанниуннеранни маанна малиннааффигисатсинни марлуарлуни сиуарпоқ таусааппут Ernst Mariudalip сигусаассуата Alfred Dankort аамалу синатунгаанит сиуннэрсуақата таасуата Jakob Ispusitsinniп сатсит аппаата аллартингиннеранеқанеқ сиуннэрсорсмассанераат маанна Ian Enoksen аллартитсуу пингасораарлуни тасса иллуатунгаанут портусуумик сулуққап утартериарнерани титарнертунерлерпаақ ангунгааллугу утертиккамиук Ernst Mariudalip смассериарниссаминут периарфиссар писсарсиариваа уанилуа пуппиангиммагу ингерлаанеқ Ian Enoksen саассуссисуулералуарпоқ кисианни Ernst Mariudalip таманна анигорлуарпаа маалалу сисиманик пуингиннеққаллуни Ian Enoksen пингасораартоқ сатсилааппаанни илуатсисимаарнеруллуни мааннаккут Ernst Mariudalip ингерлауоқ Ernst Mariudalip илисарнарсиаллак пуинги писсарсиарианниуннерани илунгерсоққариарлуни писсарсигаангами ипиталертарамиугаама маанналу тассаарфунумарлунник пуингиннаппоқ Ian Enoksen маанамут пингасораартоқ маанналу арфанер пингасораарлуни Ian Enoksen пуингиннарпиппоқ таматумууна сисимассаа пуингинналлуни Унамми фимисаниани функсиннанниуттуни саттисиуллеқ уусутнит функсиннанниуннерана саттисиуллеқ аатсаарлуиннақ нааммассуоқ тассани Liam Fussing Rosbach JBF илусинингааннерсоқ қиллақ Улсен Филимонсенимут АПК асианнингааннерсмут 20 нимикаюгаавоқ саттитамаат налингеқалутик унаммиппут сулурақ анисимаммат Ernst Mariudalip пуингиннаққиппоқ маанналу қулиник пуингиннассималерлуни тус иллуатунгерпианут унамминеқ мумиллуиннарпоқ сатсилааппаанни сатсимисиуллерми Ian Enoksen таамассиуаққатиингалуарпоқ сатсип қитерпаарнерани маанналу пуингилаққануллит агунеранни Ernst Mariudalip 67 nummingaannersoq iqqamileraqqawoq Ian Enoksen sisamaraqqasoq angutidinuusuttuaqqat Wolverhamptonit функсиннанниуннерат
Qaannaku taamma ihirsavuk nassani unammissutik angutitinuusuttuaqqat qongsinnanniuttut Nicolas Bertelsen, ABK, Asianingaannersoq, Amma Morten Christofsen, NPK, Nanortalimmingaannersoq, tassinulammipput, Nicolas tassin siuaqqalaarpoq, Ernst Mariudaalu, maanna uaniunamminormi, ulinnaafigisitsinni, siuaqqiallappoq, suluaq anisimooq, taamaallunilu Ernst Mariudaal puinginnaqqippoq, Taamatut Ernst Mariudaal ingerlaannassappat sitsit pingayuat aqusaaqqaarlugu una qongsinnanniunneq naamassisussangungguatsiarpoq Voni smisseriakkani Ernst Mariudaali piluatingitsuulaarpaa тассассатситааппаанни сулеққапутертериарнерани титарнертунерлерпаақ аугааллугу портусуумик утертеқаттаарамигит пуингит нерлангаатсиарторсуит мааннамут тааннааққутигалугу писсарсиараникууай аамасоорлууна ианииноксиннип маанна Kusinnaalereeraa uani satsimi ayuasinnaanissani ernakusortoruussuangortoq tamatumuunali smasserillualaagippoq anissilluarlugu takusinnaasatitut ianiinoksin saamiungami unammisut ilaannu immaa akunnattornalaarsinnaasarput амерланерпаат амерлақисут талерпиуммата Linje Thomas Hans Ole Olsen таиннақуссерсорпо арсақанинерсоқ исерсманерсорлуунни такунгитсоорлуу таамааттумик ааллартитсеққитоқаққараалларпоқ таасмалу аллартиннерани Ernst Mariudaal пуингиннаппоқ маанна 16-нераарлуни Suluaq anisимангилақ таамаалиллунилу Ian Enoksen аққалилисsaa пуингиннаппоқ Liam Fussing Rosbach-Kip аммақилларфилмоонсиннип пронксиннанниуннеранни сатсит ааппаат қитерпаарпоқ Liam Fussing Rosbach мааннамут аққанулерааққарлун сиуаққасоқ ABK-мингааннерсоқ qulingilуараартоқ сатсимисиуллэрми Liam Fussing Rosbach сатсимиссиуллэрми аюааникуу маанна сетболт аллартилерпоқ Ernst Mariudaal тивараммат тамааллуни тассассатсилааппаат илуатсиппаа
анутсимарлук иссалиорлуи тоқалоқатигиинниссамут периарфиссақарпут унаммиффимми икуисигисатта суниани унаммиффиусуми тонсаннанниуттуни лиам фусинг роспак маанна сиуаққаллуалерпоқ 17 тимик сиуаққаллуни таамаиллун ситсимисиуллермаама югаарерникуугами илиманарлуарпоқ тонсиннааккалуттуалерсоқ сикулти тарлақангитсут qaangiuppata укуунаммисут малиннааффигисагут ааллартеққиссаппут янииноксин маанна таасерааққаллуни ааллартитсуоқ тамаммил маанна таасераарсималерпут яансмааритаал ааллартитсиуссангорлуни алпреттамкоо пуумаассипугатаатунгаани сиасуп уссерсорфигива наатсумут сулоққамик ааллартитсериаанерми пуккиннерусумик ааллартериартариаққараа исса телерпиататунгаанерниар сарисеқаттаарпаа мааннаккут яансмааритаалип янииноксин саамиуммат телерпиатунгаанерлуу акумматтуортинниақаттаарпаа янииноксин пигасораарпоқ атсаарлуиннарлу лиам фусинг роспак апи коммерсмут югаангами пронсиннаппоқ сетитаппаанни уникааллаттуусингалуарсиннарлуни сатсит пингаюанни янииноксин инсерсуарнеруссуангорпоқ уанили яансмаариутааналип сулура жотсеқаттаарнеқарерсоқ иниссиллуалаавиппаа пуингиннаттаам пингаюат писсарсиаралугу янииноксин сулумааннамут сисимарааққасоқ жотсериаккани иллуатунгаанут утертиккалуарлуу таамааттоқ яансмаарутаан қулаативиссунгиннамиук янииноксин пуингиннаффигитиппоқ тамармал маанна сисимараарсималерпут анивоқ таамааллунилу яансмаарутаал пуингимика таатсимик сиуарсималерпоқ атсаагинна янииноксин пуингимика таатсимик сиуарсималаалеқалуартоқ орпини таасангаат нитсиқулаатилаангуарлуит утертитсериаанини уани яансмаариутаали пилуатсиппаллаангиннамиук портунаарлугу таамааттумик нерлааннақ янииноксиннимит пуингиннаффиинеқарпоқ анна пуингинамарлунник сиуарсимаерпоқ
ian inoksinni umataatungaaninggaanniit sunuisaasukut siunnersortingisaa Michael Appelsen ukiorpaalukasi taamma nanortilimmi timersortaq timersoqatingifileernermi suliaqarpoq isikkami qarsaannermi unammisartuunikuuq ukiullukingulliit suluqartartuni sunuisaasuunermini assut sulilluarsimanguatsiarpoq inuusuttuaartaat ukiut allaqanngitsu tingerlineranni unatsinni pikkorinneret aqorngaanni peqataasalersimapput uanilu ian inoksin proxinnanniunnermi kuliiluanik puinginnappoq Ernst-Mario Anisimmagu ian inoksin sisimanik siuarsmarerpoq Ernst-Mario maannakkut arfaneq appassaa puinginnappoq maannalu aqqanilinnik puinginnammat ian inoksen minutiataaseq maqatuqaligiinnissamut periarfissaqarput På bane 3 har vi аммалу сатсиппингайориммассук парсаатеққиккаллассаппут инисисиманернанник mellem Pia Hansen og Ejner Hansen. Henholdsvis fra KS11 og B67. Underviser var Karolina Josef Simusinius og Samuel Ejner Christensen til Lisbon. Dommeren er Madsen, det var bane 3. сатсиппингайуат ерлиннақ ингерлаққиттуссангорпоқ иан иноксен анертулиммингааннерсоқ аққанилерааққарлуни сиваққаоқ Ernst-Mario писуутсэрс нуммингааннерсоқ аннамут арфунумарлуааққасоқ аммуқаатигисиннаараарпут ангутитинуусуттуаққат уффаантник пронгсиннанниуннеранни Николангуар Бертелсенниккут спонгсиннанниуннеранни сатсипингаюат мааннакку тааллартиммат сатсимисиуллерми Николангуар Бертелсен Morten Christoffersennemut аюнгаареерсоқ маанна сатситаппаанни аёрсараарлуни сатсипингаюат аққусааққаартуссангорпаат маанналу иан иноксен сиваққаллуалерпоқ сатситаппаанни Ernst-Mario ингерсиллуарнерулералуарами пуингерпаалуссуарник аюнгааллуни Nuani akunnattoorsillуалаагиппаа иан иноксиннип маанна 14-нераарами Ernst-Mario арфунерпигасораартоқ сатсип таамаасинерани пуингерпаалугасинник сиваққалерами агиминаатторуссуангорпоқ аамасоорлууна Ernst-Mario агуматеққиссинааниссани уппериуннаараа пуингит арфинумарлумаанна никиассутаалерамик Anivok taavalu ian inoksen 16-neraarpoq Ernst-Mario arfunerpigasораartoq 17-8 18-8 тассаапеққутаангинналерпоқ пуингинеқассаник иан иноксен уаниунамминерми аюнгааюмаарнерсоқ пуингиник кулиник сиваққаоқ 18-нерааққаллуни
аюнгааsinnaanissамину пуингит пингасуиннаа тамингаатигамигит агунеқарсиннаанissaa илиманарпаллааруннаарпоқ анна пуингиннаққиппоқ кулераарсуни Ian Enoksen атнерааққасоқ Ian Enoksen maanna 19-arpoq Uingit marluinnaat aan amingaatsigivai uani pronksinanniunnerma agaanissaminut Ian Enoksenit maannaaqanaappassaa Hans Maridal puinginnappoq Suruaquani uteriartillualaappa puingi tallimat nikingassutaamata suli Ernst Maridalip ngoqqissinnaangaluarpa kiannili kukkunaversaaqqisaartaarappoq maannalu tassa matchbolt Ian Enoksenip pissarsiarivaa matchbolt arfunumarluk Naffiniliinnangarput Ernst Maridal puinginnarpappoq 15-aarsuni Ian Enoksen 20-aartuq Anna 16-arpoq sulangunersinnaavaa sen kukkunaversaaqqiссaarsuni amma mianersulerpallaarnersaartaajaqarpoq mianersorpallaalisappat Ian Enoksen allaatigut veritariaannaaoq puingi pingasut puingimarsuk taamaallaatamingaataalerput puingini karfunumarlorsuarnik kinguaqqalaaruarsinnarluni Ernst Maridal angumateqqippoq tassa suluqqapaallarteqqinginnerani kiagussimagunik аллартилаарнissamут qinnuteqarunik unilaarnissama akuarisaasarput kianni sivikitsuinnarmik Ernst Maridal taamaasiornissaminu takuaneqarpoq puingaataasoq taamaallaat amingaataalerpoq angulaaruarsugulu suluaq ааллартиннеқарто кигуллеқ утериартиннерсиорамиук ангулераруарлугулу Ernst Maridal ajorсарпоқ таамаалиллунилаагутикинуусуттуаққат уунитнит писсартангорниуннеранни Ian Enoksen NBK нанерталиммингааннерсоқ пронксинаппоқ тупиннангилақ Ernst Maridal уффуартупилуссууммат уливиккалуарлугулу утертитсериарнерсиорнеқ пеққутаассуни
Ian Enoksen ajungaavoq ilumanarunnaaruarami apeqqutaaginnalertuusingaluarami puingineqassinik Ian Enoksen nipsatsi pingayuanni ajungaasinnaannissaa kianili Ernst Mariudal akiseqqillualaavissualuarpoq taava unamisussatulliisa ааллартиннissaat мааннаккут утаққинерпарпут Bane 4, kamp nummer 309. Den sidste bronzekamp. Bronsinanniunner kingulleq nungiinaqaallartissaaq Undermisset på det her senior. Undermisset på Henrik Jensen, B67. Undermisset på Karl Jakob Thomasen, JBF. Dommer Edvard Rosberg, det var bane 4. тасса бронсинанниуннер кingulleq нунgiinaqaаллартиттуссaq нааммасинеқарниариарпат айваниутивиннерит туллериаарлутик ааллартиттуссаассаппут атсаагиннақ бронсинанниуттут эққааллаттааккагут унаммиффиммуунга исигисатта унгатаатунгаани унаммисут бронсинанниуттут Николай Bertelsen аама Morten Christoffersen унамминерат наамассуорсатсит пингайват аққусаареерлугу Morten Christoffersen ин ПК нанартулиммингааннерсоқ укиормана U15 писсартангорниунеранни бронсиннаппоқ Николай Bertelsen АПК asianningaannersoq ammufiaangortuq тасса функсиннанниуттуссат туллиса сассарнissaат утаққиннарпарпу туани унаммиффимми малиннааффигисатсинни таавалу ааммасули функсиннанниуннеқалла нааммассисуи ааллартингаалерсоқ тассаавоқ агутитинерсимасут унаммерсуарнераанни функсиннанниуттут Karl Jakob Thomasen JBF illusioningaannersoq unammissallugu Henrik Jensen B67 nummingaannersoq
исналунаақутақ пилерсаарутит малиллуит ингерласоқассаппат аюнгуанниутивиннерит ангииннақ туллериаарлутик аллартиттуссааппут иссаиппассаqa аллакаатитсинермаама эққаанеқаллаттаарерпоқ нуна тамаккерлуусунгуисаасук Rune Svenningsenip ақулеқатигинеқане эққаанеқарпоқ нунаналлуну тунамисартунгортут киккуунерат уннууна хатаарнерсиорнэрми налунаарутигинеқаруmaartoq таавалу уллумикку тунамминерат тамармик нааммассериарпата уиминнатситсинерит писсаппут уиминнериллу саниатигут уиминнатситсинерит саниатигут пукаали тингерлаартут таама аггуанеқартуссааллутик мааннаккут умуунаммиффиу писигисаттунга таатунгаани функсиннанниутту таллат тассааппут инусуттуаққат уунитнит ивиарсиаққат нукаппиаққаллу акулериллутик илингиаарнеранни функсиннанниуттут Arle Jensen бисуутриссимингааннерсоқ илигалугу Pia Hansen KS 11 кангаатиамингааннерсоқ таакку функсиннанниуннэрми унаммиваат Karoline Josefsen Jusinius арсарнерит нарсамингааннерсоқ таассмалу илигиваа Arild Christensen сатсимисиуллэрми қуларнааллуартумик Arle Jensen аама Pia Hansen аюнгааммата унаммина сатсит пигаюанни аллангортоқангиппат таакку функсиннанниссаат аама илиманарторуйуссууоқ умани унаммиффимми исигисатсинни På bane 2, kamp nummer 315, Mixed Senior. Finaalit аюнгаанниутивиттут нернеқааллартиттуссангорпут тассаниунамниссаллутик Frederik Elsner аюна сассарпоқ аасмалу илингиссаваа Susanne Valbom таакку писуатриссимингааннерсууппут Frederik Elsner Susanne Valbom-миллу унаммиссаваат Jens Frederik Nielsen аама Malu Poulsen Dein аама писуатриссимингааннерсут уку унаммисуссат исигиннааликкагу тассааппут унаммисаартут сисамат унатамаккерлугу унаммисартунут тоққангааниуттунут акууллуартут илиманарторуйуссууоқ Frederik Elsner аама Jens Frederik Nielsen
аасамут аалаан каамсақарнissaanут анаммиарторtussatut тоққангааюмаартут апеққутаавоорлли Сусаане Валбум аама Малу Полсен Тайн тоққангааниссаминнеқалоқ периарфисақартигиумаарнерсут тассануунамминерми накутиллиисуусуссат мааннаама сассарпут тассануунамминерми ақуттисууссаақ Hans Boersen nummingaannersoq aquttisooqatigissavaa Hans Lybert iluissaningaannersoq aammalu Hans Ole Olsen iluissaningaannersoq Uaniunamminermi aama titarmaru killinganik nakutilleqataassaq Piliaamiasen aasianningaannersoq Sangainanguaq ayungaanniutiminnissaat ааллартиттуссаассаақ инуситтуаққанукуа апериарторtaamma юаннуиппут апеққутингиартораати нерсимаскисим такутеқартаарнеқарнерсит таамма инуситтуаққасоорнами аама такутиллаттаанеқарпут манумисуссат илаат киккунгуунгалуарнерпут фиансууниккуусанасоорут апериарторт у15-нини унамнеқатаасик уакиссассернерат нааммассеққаяалерпоқ тассалуунамминеқ аамуина ааллартиссаа накиттисоқарникуу кина аллартитсеққаассанерсоқ ааммалу кина сиуллиуллуни сулоққамик утертитсериартууссанерсоқ масулоққататорнеқартуссат Jens Frederik Nielsen маанна мисилиттаққаалараалларпай
иппассарсоорлааллагаатитсинерми Микаэл Клаасчип нассуиареераа сулоққат мисилеқарнеқартарпут укуа унаммиффиу писуатунгаан титарнерат марлук акорнганнут тутсинниақаттаарлуит тааккоқаангерлуит туссаппата сулура суккаваллаассаақ алламиллу таарсернеқартаа ималуунни тассанилуунамминерми аторнеқарсинаанавиарани такуарпут сулуқақатаасеқ аторсинаангитситут налисернеқартоқ уанилуунамминерми аллартитсериаанернак кутиллиисоқ сааватормаи тассаау Ханс Любертс Германна писсартангорниуннерни тормаани ақуттисуусоқ тасса унамминеркингорн тормарингорлаат унамминерни мисилитиллаттаат тиннеқарпут таавалу унамминерат нааммассериараангата Ханс Любертип оқалоқатингисарпаа суут яккумаффигисариақарнерсут Susanne Valbom аама Frederik Elsner уани финаалими сиуллиуллутик ааллартитсиссаппут сулуарсиуллеқ пиккунависсумик пуингиннанниусутаарерсоқ Jens Frederik Nielsen аама Mette Poulsen Dein сиуллиуллутик пуингиннаппут малупуани ааллартериаккани портунаалламмугу ниаллатииннаавик суккасуумик Frederik Elsner такинеқарпоқ таамаалтил тамармик маанна таасераарпут Frederik Elsner инисиллуалаавиппаа соорсуунуунамминеқ писсанганагаатсиарниартоқ маанна тамармик марлунник пуингиннаппут Jens Frederik утертитсериаанермини китсиами синаатунгааник сулура атторамиук инисиллуарпаллаангилаа тамармик пингасораарпут тасмалуиниагассаавоқ арнаангутиллу такулериаллутикунамминераанни ааллартитсериаанерми арнат ааллартитсерианиссами киллиатиннеқартук тиларнера тикингаявиллугу туммарсиннарлутик ааллартитсериартарпут ангутит кинуаққанерулаарлутик соорлааюна Frederik Elsner Susanne Valbom тунуатунгаан туммарлуни ааллартитсериаалерпоқ аниоқ таамаалтил Frederik Elsner аама Susanne Valbom таллимараарпут Jens Frederik уани утертитсериарнерлиорамиук уинги писсарсиаангилаат таамаалалтитиллу Frederik Elsner аама Susanne Valbom уингина марлунник сиварпут наннеру аффиниаппассаа пуингинналлутик кунаалланнеқармат Jens Frederik Nielsen пуингиннассутаасумик утертиппаа Jens Frederik Nielsen уани иниссиллуарлугу инурангиттумут сулуартутсиллуус массерлуалааппаа пуингини пингасуни кингуаққалералуарлутик маанаа таасииннармик кингуарсималерлутик маанналу налингеэққилерпут Frederik Elsner ааллартитсериаасарнераттулли
Jens Frederik Nielsen idingisami tunua tungaan tummarluni аллартитсериасарпоq теқоққуану туани инissилluалааппаа puingini pingasuni kinguaqqalaaluarsinnarlutik maanna puingima taatimi siuarput Jens Frederik Nielsen aamma Malu Poulsen tain nisimangilaq taamaaltillu quliluaraarput arlatik arfanamarleraaqasut På bane 3, mixdouble U15, finale. Kamp nummer 313. puinginik maanna pingasuni siuarsimalerput assut unnersuarnerit uan sapaatiakunnerana ingerlaneqarneranni idingiaarnerni Jens Frederik Nielsen assut inisiilluaqattaalaavissarpoq uanilu tassaaqqanileraarlusik minutia taaseqqu qaluqatingiissinaalerput Frederik Nielsen aamma Susanne Valbom qaluqatingiissutissaqarnerorpasikkamik taaga qaluqatingiippuukua Jens Frederik Nielsen Malu Poulsen taannilu ingerlanertik alorisimagunanngimmanikku uani eqqissillutik nersaartuaqqaalaanginnerallarput ukunammisut unammifiata saniani unammiffimmi unammisut aallartilersu tassaapput U15-nit nukappiaqqat ataasiakkaarneranni finaalertussat tassaasut Carsten Nitter Sørensen Bisværtrissemingaannersoq aamma Kjeld Svendsen APK asianningaannersoq maanna Jens Frederik Nielsen aamma Malu Poulsen tain siuaqqallualerput puinginik pingasunik siuaqqalaaluaramik tamattumakingorna maanna puingit 14-nit pissarsiarivaat sivisoruussuarmik maannakkut Frederik Elsner aamma Susanne Valbom arfinumaarleraqqaannarput 7-4-amik siuaraluaramik suli puinginnaqqingittut maanna 14-nissaa Jens Frederik Nielsen aamma Malu Poulsen tain puinginnallutik Pisaamerlasuutigut sakkortoruussuangikkaluamik Jens Frederik Nielsen utertitseriaasarpoq kisianni inissilluakkamik tamakku assut puinginnassutiisaqattaartarpai unammersuarnerit ingerlaneranni maannalu tassa 16-neraarput arlatik minutserpassuarni maanna arfinumarleraqqaannartut maannalu 17-neraarput kakkaak unammineq allangoriasarami 7-4-arsinnarlutik suli puinginnaqqingittut Jens Frederik Nielsen aamma Malu Poulsen tain 17-7 maanna siuarsimalerp 18-7 maanna annertusivaat imaattoruna nukappiaqqat ataasiakkaarneraangilak kisianni nukappiaqqanni viarsiaqqallua kuleriillutik ilingiaarnerat ni finaali erliinnaqaallartittussanngorpoq Carsten Nitter Sørensen 67 nummingaannersoq ilingalugu Lukaga Andersen Hilund nattoqalimmingaannersoq unammissalluit APK mingaannersut Tina Madsen Rafaelsen aamma Kjeld Svendsen Jens Frederik Nielsen i buernes masseriakkana nisimmagu Frederik Elsner aamma Susanne Valbom qulissaa puinginnapput sivisoruussuarmik arfinamarleraaqaannaleraluarlutik puinginnallataaqqalerput
синниунаммисаат маанна амиминаатторуссуангорпут аливоо тамаасуутсуаркана аппассаа Susanne Valborg маамма Frederik Elsner пуингиннаппут Jens Frederik Nielsen маамма Mette Paulsen Dein маанна никненик пуингиннаппут арлатикаққанормарлорааққасут Moni Frederik Elsner сулуақ утертиллуалаависсорпаа таамаалтиллу 13 пуингинналлутик Setbold Jens Frederik Nielsen nip maamma Mette Paulsen Dein nip maannakкут писсарсиариваат 20-13 Men nu det så 21-13 imik af Jørgensen. Sen näynnä menon siuriini takusaraa papput. Sitten tappaanni, besøgtit allangorluinnersinnaasartut. Frederik Nielsen ja Frederik Elsner. Hamma Susanne Valborg kudarnangilaq. Tunniutiinnersimanaviangillat. Sitten tappaanni qanoq. Innerlissanarlutik takanna aqaloqatingiipput. Minutsinarlut naqaloqatigiinnissimut piffissaliunerartarput satti takonganni sattimilisiullerma Ivani Jens Frederik Nielsen amma Mette Paulsen Dein satti tappaala allartinnerani siulliullutika allartitsiussapput Piffissaliunerartorsuli qaangiutinngikkalua toqunammisut piaqormata satti tappaat аллартиппоқ уингисиуллеқ Frederik Elsner amma Susanne Valborg pissarsiarivaat Mette Paulsen Dein uanne allartitsillualaavissuarami malunnartumik Frederik Elsner sillimaffiingamiuk аллартитсериаанерпор тунааллассаппагу суккасууми кутертериассаллугу кисиани тасса пуккиттуаарсуармик нэтит кулаатилаангуаннарлуит аллартиммагу тертериа мақангилақ таматумуунали Frederik Elsner утертитсериаанини илуатсиппаа ааппассаал пуингинналлутик Frederik Elsner puani utertillualaavissorpaa minoqanngittumu tutsillugu taamaatil pingaussaa puinginnapput Jens Frederik Nielsen amma Mette Paulsen Dein maannamut sisamaraaqasut
qissut malu polsin taanni pikkoriffigiva netsit saanguanni netsit qulatilaanguannarluit utertiteriartarnini Frederik Elsner uartupiloruussuuq qaatsaainnaq natermu tuteriarnissaanut periarfissagaatiarsuar pissarsaringaluarlugu atorluangitsooramiuk taamailtillu malu polsin taanaamma Jens Frederik Nielsen affinalissaa puinginnapput anivok taamailtillu Frederik Elsner amma Susanne Valbom sisamaraarput Malu Poulsen taanip inissillualaavissorpaa affinaappasaalt puinginnasutialuutamanna Pikkunavimmikkuna puingi unammissutingeroorlugu Frederik Elsner amma Susanne Valbom tillimassaa puinginnapput Jens Frederik Nielsen amma Malu Poulsen tain affinermarloraaqqasut Malu Poulsen tain amma Jens Frederik Nielsen man affinerpingasoraarput Unaallarteriakkani Malu Poulsen tain ipportunaaillammugu tissingerlaannar Frederik Elsnerat natermut tutsippaa Winga taasinnarnikiassutaalaaluartoq uani Susanne Valbom utertiteriarnerliormat Jens Frederik Nielsen amma Malu Poulsen tain qudangiluassaa puinginnapput ana sokkortunarpaa Piiliaamiasin Stammo killingaanik nikkutilliisuusoq nalunaarporsiluaqqanisimasoq taamaaltils puinga taasinnaq nikiassutigeqqalerpaat Jens Frederik Nielsen uartupiloruussuuq tuffissaaisingiloorsmallugulusooq nissinnerliaraamiuk puingit tingut maanna nalingeeqqilerput tamarmik quleraarlutik sattimisiullermi puingit arfinaappaalluu angullugu Frederik Elsner Susanne Valbomilu sivisoruussuarmi kunittoqqasinnarlutik maannassatsi taappaanni Alissisimilluarnerulerput uanilu aqqanalissaa Jens Frederik Nielsen aamma Malu Poulsen tain puinginnammata minutiataaseqortiginnissamut periarfissaqarput minutiataase oqaloqatigiinnissamut piffisiliinneqartoq aammassiliippoq
аллатеққилерпут Jens Frederik Nielsen uanis массерисуалаавиппоқ имментас налунгитторуйуссууппут икиннерпаам сапаатиаккуннаан марлориарлутик сугусақатингииттарнэрминни укиорнаассугу унаммисарпут Frederik Elsner парсақ анисиппаа малуунсулоқақ таамаалтиллу Jens Frederik Nielsen аама Малу Poulsen тай 13-нерарпут Annette Luattingimmassuk Frederik Elsner aama Susanne Valbom aqqanileraarput U15 niviarsiaqqat nukappiaqqallu akulerissutik ilingiaarneranni sitsisiulleq atsaarluinnaq naammassuoq tassani Kjell Svendsen aama Tina Amasen Rafaelsen sitsimisiullernaajungaapput unammalluit Carsten Ida Sørensen B67-mingaannersoq aama Nukaka Andersen Helund nattoratik paamiuningaannersoq sitsimisiullermi aasiammiut 21 nimigajungaapput Malou Poulsen Deinik atormut tutsimmeru maannakkut Jens Frederik Nielsen aama Malou Poulsen Dein 16-neraarput arlatik 14-neraartut uani Susanne Valbomut inissillualaavissorpaa pensionnanniunneq mangutitinersimasut unammersuarneraanni aatsaarluunnaq naammassuoq sitsimarluk aqusaareerluit Henrik Jensen B67 nummingaannersoq ajungaafingalu Carl Jakob Thomasen JBF iluusaningaannersoq atsainner Frederik Elsner uhuartupileruussuuq suluaq alluatungaanu tapuutinngitsuulaaramikku taamaalillutillu Jens Frederik Nielsen aama Malou Poulsen Dein 17-neraarput arlatik 15-neraartut uansitsimajungaasinnaagunik pissartanngussapput Ja taasiinnaq nikiassutigeqqilerpaat Adingiilerput Susanne Valbom аллартитсериарнерлиормат Jens Frederik Nielsen aama Malou Poulsen Dein puinginnapput Uingimarluk taamaallaa tamingaatigaat Jens Frederik Nielsen aama Malou Poulsen Dein pissartangorsinnaanisaminnut Sudidi Susanne Valbom aama Frederik Elsner malinnaaput at 19 Matchbold Jens Frederik Nielsen aama Malou Poulsen Dein marluarlutik match Poultisaraput nitsit attoqillassinnerluit Malou Poulsen Dein Jens Frederik Nielsen nillutungaanut suluqartummat Frederik Elsner aama Susanne Valbom puinginnapput аллартериарнеқарпоқ портунаарнеқармат puinginnattoqarmat Jens Frederik Nielsen aama Malou Poulsen Dein inersimasut qarmatangutилlu акулериаллутик илингиааннеранни писсартангорпут
21-13, 21-19, Kajungaasutik. Jeg tror lige din den her, eller hvad? Nej. Unammin oppissagaanarsilaruarpoq sittimisiullarni nikiganeruusinnarlutik Frederik Susanne Valpummissu unamminertik sittilappaanni juarsallualaavissualuaramikku Kjeld Svendsen, Martina Madsen Rafaelsen Qappiaqativiarsiaqqalluakulerillutik finaalarneranni nalingeqalutik suliunammipput unammilluit Nukaga Andersen Helund nattorlippaamiuningaannersoq aamma Carsten Ida Sørensen maannassatsilaapaanni Carsten aamma Nukaga арфанамарлорааққаллутик сиуэққалаарпут арлатик таллимақаартут саттимилисиуллэрми асианнингааннерсу таюааникууппут Finaalertussatulliisa ааллартиннissaat маанна утаққииннарпарпут апеққутаагиннарпоқ киккут уани унаммиффимми малиннааффигисатсинни финaalертуимаарнерсут соорлууни илиманартоқ арнатинерсимасут илингиаарнаанни уани ассими исигисатсинни Malu Poulsen tain angutaata Christian taannik aqitаарpaa pilluaqqullugu aamma Christian ilulissaan ajuaqarpoq tormuiartorpoq nulialu aamma maangi isiginneriarnikugu qaatsaaginnaq aamma pissagatitaalaavissannguatsiarpoq pika kananaata attaluartuma tortut paniniata taarpaatsaaginnaq Dame 4. Dame nummer 5 finale. Kamp nummer 316. Undervist på Malene Geisler, Petrus Siljon, BK. Undervist på Trone Madsen Rafaelsen. Bernard Larsen Lille af BK. Dommer Søren Grønlund. Uani unammiffimmi malinnaaffigisatsinni soorluuna arnatinersimasut ilingiaarneranni finaali tassani pissasoq aatsaaginnaq hotelerikkut nalunaarutiineqarmat U15-nit niviarsiaqqat ilingiaarneranni finaali unammiffimmi allami uumisigisattunga taatungaani pissasoq Nongiinnaq unamisuusussat apalaqqunaqassayunnarsipпут U15-nit nukappiaqqat niviarsiaqqallu akuleriillutik ilingiaarnerat
nalingifiuqisuq suliingerluuq Carsten Sørensen aamma Nukaka Heilund maanna 13-11 mik siuaqqapput arlatik angummattaqattaraluarlutik suli maannamut sitilappaanni siuaqqanngitsut Vilke Brunlund aamma Nina Høgh Møller ilingillutik nalertussaanguatsiarpukisianni Saralinskov Jakobsenni Bane 2, kamp nummer 314, C. Mixdouble U19. uani malinnaaffigisatsinni U19-nit finaalisasut nalunautiineqarpoq tassusaanu palpum finaaleqqittussaangami Dommer Christian Dej, og det var bane 2. U19-nit nukappiaqqatnaviarsiaqqallu akuluqillutik ilingiarnerat ni finaali nerniinnaq isussanngappoq umassip isingisatta ungutaatungaani unammisut asiammiut maannakkut puinginik sivsama pingasunik siuarsimalerput Kjeld Svendsen aamma Tina Madsen Rafaelsen Ayukua takutsiarpu taaku U15-nit finaalertut Ayukua finaalertussat malinnaaffigilikkagut tassaapput Ernst Mario Dahl 57 ilingiva Ilunguaq Andersen Heilund taavalu nammissallugit Minanguaq S. Petersen nattuarik paamiuningaannersoq takkunamisussat aqqi uusinneqaarpata qaatinumarparput Ernst Mario Dahl kunamissavaat Minanguaq S. Petersen Angutjevik Bertelsen U15-nit finaalertut sititappaanni maanna 2020 miknalingipput Carsten Sørensen aamma Nukaka Heilund maannakkut assipisingsattugataatungaani satbolteqarput 21-20 miksiuaqqallutik
писсагатитсилаависсарпут Manna 22-22 uge 15 finaalortut pissagatitsilaavissarput Mannalu setsitaappaanni Carsten Nitter Sørensen aama Pilunguaq Andersen Helund manna assimisingilerpagut 23-22 mikset bolteqarput Sitsimiuana iuasinnaaunik sitsipingayuat aqusaassavaat 23-23 Pilunguaq Madunnukagaa Helund Issangasupilussuunguatsiaami Setbold Carsten Nitter Sørensen aama Nukagaa Helund 24-23 24-24 25-24 sæt boldtrækket på Carsten Nitter Sørensen aama Nukagaa Andersen Helund 25. Pissagatitsilaavissarput Mannalu Kjeld Svendsen aama Tina Amasin Rafalsen Mats Bolteraput 26-25 Pesadu Kjeld Svendsen aama Tina Amasin Rafalsen Pissaganaqisumik sitsilappaat Aqusaarersu pissartangorput 27-25 mik sitsilappaanni ajuaassutik unammisut malinnaaffigisissuut maanna piareerput Tamailtutik Carsten Nitter Sørensen aama Nukagaa Andersen Helund sylvinnapput Siorna pissartangorniuneri pimmata paamiuni U15 Nukagaa Andersen Helund Raala Jensen itingalugu pissartangornikuuq Ukunammisut malinnaaffigeqqiliinnarpagut maanna Angutivik Bertelsen аллартитсиммат Pilunguaq киссаавоқ атаиннарсулвиннатту пангаюа Pilunguaq Andersen Helund Victorik паамиунингааннерсоқ илингива Ernst Mario Dahl паамиуни перориартортуугоқ маанналу илинниаақарлуни нуумми наюақарлуни писуатриссимук унаммисартууллуни Minanguaq Chris Petersen aama Angutivik Bertelsen maanna sisamaqarput Anivoq taamaalissutilu Minanguaq aama Angutivik affinitissa puinginnapput Siorna
писсартангорни тоқармат Кел Свенсен Tina Madsen Rafaelsen нукаппиаққатни виарсиаққаллу акулериллутик илингиаарнерамни суввиннаттуусулукиорман тас писсартангорпут мфамтнини укулу унамисут малиннааффигисагут минангуақис Пилерсен аама агутивик Bertilsen аффана марлорааққаллутик сиуаққаппут арлутик марлораартут аффана пигасорааппут анилерсоралу Ernst Mario Dahlip патингииннералуарамиук унамминэрмиақуттисуороо Christian Dein илулиссанингааннерсоқ Ernst Mario Dahl аама пилунгуақ Andersen Helund маанна сисамассаа пуингиннаппут арлатик қулерааққасут Helund аллартитсилерпоқ агутивик Bertilsen нуарпуссиннерлугу артик винтакаамсеқарнерани унаммеқатаасақарпоқ унамминерми Ernst Mario Dahlip аама пилунгуақ Andersen Helund нип сииннерсортигилаатсикорсуни Fleischer Schmidt аама Henrik Jensen исуатриссимингааннерсут уссарсорпо Henrik Jensen Danmarkimi pikkorimmaa takornanni unammisartuunikuuoq ukivaluit matumasiorna aama qoriqornaa malilliu iluusittuaqqani unammisaqarlarami Danmark sinnersugu unammisartuunikoq pikkorissorsuaq Peter inuusittuaqqani unammisartuungallaramik Danmarkimi ayuaffigisarsimanerarpaa Ilunguaq Andersen Helund paama Ernst Mario Dahlip iluatsinnaveeqqavaat illuatugaani miinanguaqis Petersen aama agutivik Bertilsen ingerlalluarnerusut kua ilimanarpoq unammisut marluk nattualimmeersuariarmata mutaatugaaninggaanniit siunnersorneqangiinnerallartut issa miinanguaq Petersen aama pilunguaq Andersen Helund tamarmik nattualik paamiuningaannersuugamik uanilu finaalami imminnuk unammillatik pilunguaq siorna artikuin takaamseqarmat nuummi pisumi ingasoriarluni kultinnappoq taasiakkaarnermi арнат нууситтуаққат илингиаарнеранни минангуақас Petersen илингалугу култиннаппоқ аммалу нукаппиаққат нивиарсиаққаллуа кулериллутик илингиаарнеранни култинналлугу Ernst Mario Dahl аама пилунгуақ Andersen Helund мааннарфини пигаюссаа пуингиннаппут Chiviu pillutunganu tapuutinnittormau maannakkut pilunguaq aama Ernst Mario qulingiluassaapu inginnapput arlatik 16-neraaqasut
Atsaginnars masseriaasoqarnerani minanguaqis Petersenni pilluatungaanuorlualaavissuaramiuk taamaallunilu akiseriarnerat illuatungaanut tilarnerup isuanut apuuppiangimmat smassiinissugut periarfissarsilluarlutik atsaginnaq atneraarersut maannakkut Ernst Mariu aamma pilunguaq quleraarput 10. Pilunguaq hiilunni puuni inissillualaavippa unammisatik tunuartertut inuqanngittumu tutsillualaavissoramiuk setbold amutivik Bertelsinnip aama miinanguaq Petersinnip maannakkut pissarsiarivaat annalu tassa iinativaarlutik arlatik aqqanermarlaraartut satsimisiullermi ajungaapput angiinnaq amutitinuusuttuaqqat uusuttinnit ilingiaarneranni finaali ааллартиттуссаавоо тассани унаммиссаппут Arne Jensen P67-ингааннерсоқ пуллақ Уилсон Филимонсен апеку Асиат унаммиссаллуит Нико Томсен аама Лиам Фусин Росбак JPF илусингааннерсут инутсимарлук оқалуқатигиинниссамут пиффисилуиннеқарторсулиингерлавоқ анна мааннаккутсеқуссунафлаасиасмитсип пилунгуақаанерсин хилун аама Ernst Mariu Dahl оқалуппай намминеқ аллартеққиттуссангорпоқ сатсимисиуллерми минангуақис Petersen аама ангутивик Bertelsen ангуаникуунгамик уана аллартитсеққаартууппут таматумууна Ernst Mariu Dahl аама пилунгуақ Andersen Helund пуингиннаққаартууппут ангутивик саккорторуussуармикс массерисарами аама нууситтуаққат асиаккаарнеранни такутитсиллуақаттаарторуuссууоқ унаммерсуарнерит ингерланеранни тамарми катаасерааққаппут арсақ унаммиффиут санианут аниммат мааннаккут асиннарлугу ааллартеққинеқартуссангорпоқ
Angutivik Bertelsen aamma Minanguaqis Petersen Pingasoraqqasut Ernst Mariudal aamma Pilunguaq Andersen Helund maanna uinginnapput Angutivik ullumik kiusinnerusukkut uunitnit ataasiakkaarneranni aamma finaalertussaaroq maannalu таллимарааққаллутик сиваққалаарпут арлатик марлорааққасут уан саккортумаатсиарторсуормигаасит массерпаа Angutivik Bertelsen aamma Minanguaqis Petersen maannarfunu mарлорааппут сасатсиаппаат илуатсиссиннаассагуникку уунитни такулериллутик илигиарнеранни писсартангортуссаассаппут сианни Pilunguaq Andersen Helund aamma Ernst Mariudal кинниутииннарсимарпасингуиппут Anitersuaru Minanguaqis Petersenni suluqaqingerlutiinneramiuk Ernst Mariudal уани пуингиннатситсуорси самараарлутик арлутик мааннарфанерпигаsoraqqasut Pilunguaq Andersen Helund аллартитанса портунаагалуарпаа Minanguaqis Petersenni путертериарнерсуарамиукуани нитсит qulaatiнгитсоорпай Angutivik uani uninnertoorami taamaalluniarsap suluqqap terteriarnissaanut angumersinngitsoorluni Luuttisimarnerussuarmik maanna Ernst Mariudal aamma Pilunguaq Andersen Helund ingerlalerput puingima taasinnarni kingapput Angutivik Bertelsen quleraartitsilluni smasserivoq Nitsit qulaatiqqarluinnarpai Angutivik Bertelsenni putertimmagu taamaaltillu aqqanileraarput arlatik maannamut arfunerpingasoraartut taamaaltillu minutia taaseq oqaluqatingiinnissamut periarfisseqarlutik Chiva taamaallaa tamingaataalerput аллартеққиннissamut секунтил тивааннангораангата тасса сингусаасумит ималуннит сиуннерсортимит оқалоқатигинеқарнерат кипатиннеқартарпоқ пиарериартортиннеқарлутиллу Anivok taamaalitsisillaaqqanaapassaa Angutivik Bertelsen aamma Minanguaqis Petersen
puinginnaput Nissaamaanna puinginnaput arlutik maanna qulingiluaraqqasut pilunguaqaanarsin hiilunni puanis masserlualaavisserpaa taamaalutit qulissaa puinginnaput arlutik maannamut 13neraaqqasut Maarutaal аллартитсинерлиормат Mutivikkut 14-nerarput Arsaq melunniitsuluaqanisimangilaq taamaalillutillu agutivik Bertelsen aamma miinanguaq Petersen 15-nerarput Agutivik assoruussuaq Nukittuo puinginnaffiineqattaaluarlutik sukataarluarnermigut suluqarnatermut tutsinneversaarlugu pingami ilungersermaa kiuneqarpoq puinginnannermik maanna 16-nerarput arlutik quleraartut assut nukittuo anivoq таамааллутиллу 17-nerarput арлатик маанна quleraartut тасса илиманарторуссуангорпоқ маанна ангутивик Bertelsen аама минангуақ Petersen уникнит акулериллутикилингиаарнеранни писсартангуссасут анивоқ Matchbold Annakut Bishachsharivat 2010 Anivok Minanguaq Petersen Anna Agutivik Bertelsen Agutivik KS 11 Gangatjamingaannersuuq Minanguaq Petersen Nattorik Baamiunersuulluni Sylvinnattu tassaaput Ernst Maridal P67 aamma pilunguaqaanarsin hiilun nattualik paamiuningaannersoq takkupiaarmata soorluunarnit inersimasut aanguanniutivinnissaat aallartiinnariangulersuq Assoruussuaq agutivik Bertelsen qasuaallisarluarsimarpasippoq minertamaviat sukataarnera аллангивиллуни ингерлауq аллаат тамавиарнagaatiartorsuarmik puinginnaffigitinnерсаарне писаруартоq наминеq тамавиагиннавиллуни нааммассиваа укуунаммисут наниан саниани унаммиффимми у-17 финаалертут Anna Jensen Jermaannakut Sæt bolteqarput satsimisiullermi 2018 satsimisiullermi Anna Jensennikkut tassani ayuaappu tasmaanna arnatinersimasut finaalertussat sassarerput
Sara Lindskov Jacobsen Ilingalugu Susanne Valbom Unammissavat Nina Høgh Møller Amma Milke Brøndlund Takutamarmik Bisøtrissemingaannersuupput Det bliver mellem Susanne Valbom, B67, og Sara Jacobsen, BKN. De spiller mod Milke Brøndlund og Nina Møller, B67. Dommer Kibber og bane 2. Susanne Valbom ullamisiusinnerusukku takuorparput arnat angutilluakulerillutik ilingiaarneranni tamapiaqalutik finaaleerlutik qasuarsaaqqorlutik maanna arnat ilingiaarneranni finaaleqqinnissaminu piareerpoq ullamisiusinnerusukkut Frederik Elsner ilingalugu sulvinnappoq maanna takussaarput qanoq angusaqarumaarnersut Uinunamminormi aquttisuusussat maanna piseriartorput tassaasut kammuusussaq Hans Lübert taavalu allartitseriaanermi nakkutilliisoq Christian Dein saavitormari taavalu sinatungaani nakkutilliisuullutik Meta Stisen aamma Mikkel Amassen Issiseriarpata unammineq aallartittussaassaaq Naaput аллартитсериаанери тассапингаарутеқарторуйуссууппут илингиаарнэрми наатсумута аллартитсериаасарнерит уани Susanne Valbom аллартитсериаанермут исилераавоқ аама сумисартарнэрмини кюбингерланерани аллартитсериаанери тассут сумисартарпай Istimersortarfik innukkiartuaaruusaarpoq
issa аллартиннисиминнут пиарерпут Hans Lybertip тормериусуссап натунаарутсигива киссассернэрмут пиффисалиуннеқартоқ нааммассисоқ таамаалтиллу финали мааннаккут аллартиттуссангорлугу Sarlinskov Jacobsen med Susanne Valbom Idingiput Sarlinskov Jacobsen Sydurartartut Kattuffiat BKN Sinnerlungu Unamneqataaroq taamaattoq klubbi periartorfimmi P67 unamminerma tisai atorpai missavaat Nina Høgemøller Nina Sjornatigut tennisklubben qaqortumingaannersoq sinnerlugu unammisartuunikuoq aama artikkuintigaamsimmut unammiartoqataanikuulluni taamatuttaa Milka Brunlund inusuttuaraanermani JBF iluisaningaannersoq aallartiffingeqqaarpaa maannalu nuummi kiuiksimi timersorneq samminerullugu ilinniartuunermani P67 sinnerlugu unammisartuulluni Hans Lybertip ukiorpaalukasinngorpaiuani tormeriusarluni ukiorpaalukassiitimersornermaama Hans Lybert аллуссисууоқ намминеқ унаммисартуугалларами ассамми карсартарникууоқ накитсисеқарникууоқ такуссаарпукиккут аллартитсеққаартуйумаарнерсут аллартитсерианиссат мисилиттаққалараалларпаат соорлууна Susanne Valbom аама Sarlinskov Jacobsen аллартитсеққаартуусуссангорсимасут Hans Lyberts takannaarmat unammineqaallartippoq Milka Brassaqanisimmagu Suloraqanisimmagu maannakkut tasaraarput unammisaat issa malunginiagassaaoq Sarlinskov Jacobsen una taarnernik nualik Susanne Valbom pidigisaa аалассаарисоруйуссуоқ арсақ портунаарлуунитсеэққааммут тутсериарнеқааллаккаангат орнипаллаттарпаа танмакким маанаккут илиниақарлуни ниуақарлуни сулуқарнеқ пиккорнера таконганни ааллуппаа илимеларториуссууллунилу аасау аалан кемсеқарниссаанут нунарпут синнерлугу унаммисартунут тоққангааюмаартоқ Susanne Valbom, Mama Sarlinskov Jacobsen, Sivarput. Issaru aataarluinneq Ammadinusuttuaqqati 15-nit unammersuarneranni nanertalimmiut pissartangorput 15-nit ilingiarneranni siuariaat assoruussuaq annertuoq nanertalimmiut angusaateqqarsaatigaluit tässä Malene Geisler aama nivi Petrusen NBK nanertalimmingaannersut U15 niviarsiaqqat ilingiarnerani pissartangorput finaalimaayungaaffingaluit Trone Amasen Rafalsen aama Paneaqla Maxen unilu unamminermi malinnaaffigisatsinni
Susanne Valbom aamma Sara Lindsgaard Jacobsen simariartorput arfanumarluarlutik arlutik marluaraaqasut siorna nanortalimmiut inuusuttuaqqatunammersuarneranni uiminnanniunnernut angutingereerlutik U15 assulukiormannaangusarissarput onsinnapput inuusuttuaqqat angutit ilingiarn ataasiakkaarneranni taavalu liviarsiaqqat U15-nit ilingiarneranni pissartangorlutik angusaq assorsuaq taakkulluuna ammagisimaarnarunarpoq Milke Brunlund maannakut taallartitsussanngorpoq sisamanik puinginnallutik arlutik pulingiluaraartut аллартериаккани наанаарамиук арлаат таамааллутик qulissаа puinginnapput аана 11 сивармата минутиатаасеқ оқалоқатигииннассамат иффисалернеқарпут маана уусуттник накаппиаққатилиниарнеранни сатсилааппаанни Liam Fussing аама Nico Thomsen сатсилааппаанни аюнгаалингуатсиарпут 2015-мик сиваққангамик сатсимисиуллермаажорсаарлутик амааллутик сатсипингаюат соорлууна аққусааққарниалераат унамминеқ малиннааффигисарпут ааллартеққиттуссангорпоқ Otto Schmidt, Florian Raffensen, ABK, spiller mod Carsten Møller Sørensen og Elisabeth Løbgaard, B67. Dommer Hans Ole Olsen, vi har været 4. Kassimassa Nina Høgemøller aama Milke Brunlund maannakkut puinginnapput arlutik aqqanermarleraartut атсаарлуиннақ уусуттнит нуутит инуусуттуаққат илингиарнеранни сатилаппаат нааммассуоқ Nico Thomsen аама Liam Fussing Rosbach тассанаюгаама тассатсипингаюат аққусааққаартуссангорпаат аффинеқарпассаа Nina Høgemøller аама Milke Brunlund мааннаккут puinginnapput арлатик аққанеқмарлорааққасут нуутит инуусуттуаққат U15-нит илингиарнеранни финаали ангуиннақ ааллартиттуссақ тассаавоқ нуутит инуусуттуаққат илингиарнеранни уллориақ Rafaelsen aama Otto Schmidt ABK asianningaannersut unammissavat Carsten Møller Sørensen aama Inutiaq Mølgaard B67 nuunningaannersut uuma unammifiu pisingisattaunga taatungaani taakkuunamminerat pissaaq Sara Lindsgaard Jacobsen aama Susanne Valbom maanna 17 puinginnapput арлаат арфанерпингасорааққасут Qulingиluassаат puinginnapput
Saalinskov Jakobsen Suluaq anissillugu иллуатунгааnormagu Milka Brønlund amma Nina Høgh Møller maannaqulissаа puinginnapput nagaasuarami kiatiummissanet ti una akissaneraa Milka Brønlund saamiungami unammisa aamma ilia talerpiulluni qeqqatungaanu pippat kia akissaneraa tassani nalornisuuleramikku atsainna puinginnaffigitipput Susanne Valbom aamma Sara Lindsgaard Jacobsen nitnissaa puinginnapput arlaat maanna aqqanilerarput Milka Brønlund uanismasserisualaapor taamaaltilluaqqanera appassaa puinginnapput arlatik maannamut nitneraaqqasut maannalussit polterput 2012 Nina Høgh Møller Anisimmagu 21-arput taamaalukkatik satsimisiullermi 21-torlumi kaimuhallutik Susanne Valbom, Sara Jakobsen, 21-12. Minuttimarluk qaluqatigiinnissamut иллусақартиннеқарпут минутсиатаасерсули qaluqatigiinnissamut иллусақартиннеқарпут таканнасули Milka Brønlund aamma Nina Høgh Møller qaluqatingipput aamma maannaassimi takusinnaalerpagut Sara Lindsgaard Jacobsen aamma Susanne Valbom qaluqatigiittut satsimisiullermi Susanne Valbom aamma Sara Lindsgaard Jacobsen 21-torlumi kaimuanikuungamik maannassatilaapaanni aallartitteqqaartuusussangorput Settilappaat aallartippoq Sara Lindsgaard Jacobsen aamma Susanne Valbom tassani puinginneqqaartuupput Milka Brønlund nittilluatungaanu tapuutingimmagu maannakkut Sara Lindsgaard Jacobsen aamma Susanne Valbom appassaa puinginnapput Kia arsaquna akissaneraa Milka Brønlund Nina Høgh Møllerillu paattuoqatingissutigimmassuk Sara Lindsgaard Jacobsen aamma Susanne Valbom pinguussaa puinginnapput Тамармик маанна пингасоқарпут Nina Høgh Møller арсааққамик сулуққамик таарсиумаллуни қиннутерармат
Tommoomita kuunaqqarpoq nikorfaffigisatsinni innaallugia qanittorneqaaruarpu sanni merippuunipa suli issittoq maanna Susanne Valborg maamma Sara Lindsgaard Jacobsen tallimaqaaqqallutik siuaqqapput арсатик пингасораартут муфампни тилингиарнеранни нукаппиаққатилингиарнеранни инутсиармулкоо аама Карsten Nita Sørensen мааннаккут 9-5-мик сиуаққаппут сатсимисиуллэрми Minä hyymillä puhuni utsarsaartillualaavissорпаа таамаалутсииллу сисимассаа пуингинналлутик Sara Lindsgaard Jacobsen Tortitseraasaqattaarnermini iluatsitsilluarmat liifiaamik siuarput U17-nit nukappiaqqatilingiarneranni satsit pingajuanni Arla Jensen nikkut maannakkut 18-16-imik satsit pingajuanni siuaqqapput unammilluit Liam Fussing Rosbach aamma Nico Thomsen avalu kuunammisut isingisat ungataatungaanni U15-nit nukappiaqqatilingiarneranni satsit qiterpaarnerani Karsten Nita Sørensen aamma inuppiarmulkoo аққанилерааққаллутик сиуаққаппут аапикоомингааннерсут арфинилерааққасут маанналу минутиа таасеқ оқалоқатингииппут маанна Sara Lindsgaard Jacobsen аама Susanne Valborg сиуллиуллутик аққанилераармата аама таакку минутиа таасеқ оқалоқатингииппут Arla Jensen-никкут мааннаккут иманниффиуп уунисигисатта саниани матчболтеқарпут ааллартитсуссангуарлутик 2018 Pissarpangorput Arla Jensen Idiado Meneqqissinnaangorpoq Susanne Valborg aamma Sara Lindsgaard Jacobsen 11-6 siuaqqasut Susanne Valborg maannakut ааллартитилернэрмини сулеққаттаарсернissaа qinutiingaluarpaa ксианнили томмерит аёқутеқангиннеқармагу унамминерсулингерлавоқ Tolv-7 12-7
Milka Brunlund sakkortuumerniartuu saalaariarsu sakukitsunguami kissuatungaanoormagu mannakkut 13 ortamik siuarput Milka Brunlund Nina Høgh-Møller mannerfunerpasuraarput arlatik 14-årput puringiluassaapuinginnaput suluqaqanimmat niniseringaluakuanisimangilaq 15-årput nammisaat ni 16 15-10 Nina Høgh-Møller med Milka Brunlund mannakkut allartitsiput 11-16 Minutiak Mølgaard amma Karsten Nika Sørensen nammitfimisaniani finaalimi 7-7 21 15 ayungapput mannakullu Karsten Peter Jensen Madinaatitsineq nangissava uteqqikkumaarpuut Damedubbel inde på bane 2. Vi har Sara Lindskov og Susanne Valbom mod Milka Brunlund og Nina Høgh, og Sara Lindskov server til Nina 18-12. Out. 13-18. Susanne Valbom smasher ned på Milkas side. Godt bygget op af Sara, der lavede et godt drop. Og hæfter fuldt godt op af Susanne. 19-13. Susanne server til Milka. Nina skyder i nettet, efter at Sara og Susanne har presset Nina og Milka ned mod baglinjen. Og igen, hvis Susanne her havde været lidt mere klar og haft catcheren oppe, så havde hun også kunne lave det drop, hun prøvede at lave der. 14-20, og vi har en matchbold ind på bane 2. Matchbold til Susanne Valbom og Sara Lindskov Jacobsen. Der blev det afgjort. Sara Lindskov Jacobsen og Susanne Valbom, grønlandsmestre 2017. 21-14 i andet sæt. 21-12, 21-14 blev det. Og Susanne og Sara, de var også favoritter til den her turnering her. Og jeg kan sige, at Nina og Milka, de var ude i en hård semifinal, og jeg tror også, at de er godt tilfredse med deres spil i dag, til trods for, at de tabte 21-12.
21-14. Lige om lidt begynder herredubbelfinalen i seniorrækken, og i herredubbel der skal Frederik Elsner og Jens Frederik Nielsen spille mod Nicky Nathansen og Michael Kleist, alle sammen fra B67. Men indtil videre, så kan man sige, at det har været en vellykket turnering, og stemningen er rigtig god op i hallen. Så hvis du har mulighed for det, så synes jeg i hvert fald, det er værd at komme op i hallen og kigge. Der er spændende finaler stadigvæk i vente, som sagt herredubbelfinalen lige om lidt. Og så har vi også en herre-single senere på dagen mellem Frederik Elsner og Jens Frederik Nielsen. Man kan sige, at Frederik Elsner og Jens Frederik, de er de store favoritter gennem hele turneringen, både i single og i double. Og nu her, mens vi venter på herredublen, den starter, så kan vi sige, at inde på bane 4, der har vi jo Otto Schmidt og Florian Petersen med Carsten Ida Sørensen og Inutjab Mølgaard. Og lige nu er vi i andet sæt. Der står 7. Jeg kan desværre ikke se, hvad der står på den anden side. Men jeg får besøg her i kommentatorboksen af landstræneren Rune Svenningsen. Og velkommen til, Rune. Mange tak. Vi skal jo kigge lidt på den her herredubbelfinale, der kommer lige om lidt. Og jeg har lige sagt lige før, at Frederik Elsner og Jens Frederik Nielsen er de store favoritter mod Michael Kleist og Nicky Nathansen. Ja. Er du enig i det? Kæmpe favoritter vil jeg ikke sige, det er. De favoritter, de er topseedet i turneringen. Det er dem, der er også henholdsvis første og anden seedet i singlerne. Så de er favoritter, og med den favoritværdighed ligger der også pres. De skal ind og skal vinde. Michael Kleist og Nicky Nathansen, de kan på papiret nærmest kun overraske. Men til gengæld kan de også spille frit. De har ikke så meget at tabe. Når du siger, at de skal ind og spille frit, at de kan spille frit, hvad skal de gøre for at kunne vinde? Jamen, herredobbel er lidt en kamp, typisk om forbanen, om at komme frem på banen og stå, og få de andre til at løfte. De her drenge her, de slår rigtig hårdt, når de smasher. Og det kan være svært at stå i defensiv og kan vinde den der. Så det handler om at komme frem på banen og få lagt boldene kort til nettet, og så er det de andre, der skal løfte. Og så håber man, at man kan afgøre den selv. Så Frederik Elsner og Jens Frederik, de skal lægge op til Michael og Nicky, så de kan få nogle smash ind på Jens Frederik og Frederik? Jamen, Jens Frederik og Frederik Elsner skal stå langt frem på banen, så de får lagt kort. Sådan at det er Michael og Nicky, der ligger op, og så er det en af Jens Frederik og Frederik Elsner, der får lov at smashe. Så det er dem, der typisk vinder, det er dem, der får de andre til at lægge op. Hvad skal Frederik og Jens Frederik til gengæld gøre for at komme godt fra start? Jamen, det handler meget om at have styr på servesituationen. At man får snakket sammen med makkerne om, jeg server her, og jeg dækker det her område, og så dækker du det her. Så det handler om at have styr på servesituationen. Der er der mange nemme point at vinde. Så Jens og Frederik Elsner, de skal snakke sammen. Hvor vigtig er serven i forhold til en hel duel? Den er helt vildt vigtig. Det er der, det hele det starter, og det er der er rigtig mange nemme point at vinde. Hvis vi så mixed-doublen tidligere, hvor Jens Frederik havde en rigtig god stime, hvor jeg tror, han vandt 8 point i streg på hans serv, så er det bare svært at hente igen. Så en god serv er uhyggeligt vigtig. Nu ser vi jo typisk, at der bliver sat kort i en dubbel. Kan nogle af de her herredubler, vi skal til at se, hvem skal ligge langt, hvis der skal lægges langt? Den lange serv bliver brugt som et overraskelsesmoment. Nicky Nathansen har en drabelig lang serv. Nu er jeg ved at sige overhåndsserv. Fordi det kommer vi til at se formentlig, at
Nicky Nathansen laver hans lange serv, som vil overraske Frederik Elsner og Jens Frederik. Og så vil de formentlig brokke sig lidt til dommerne over, at der ikke bliver dømt overhåndserv. Men det er lidt de spil, der ligger og kører. Fordi Nicky Nathansen har en rigtig god serv. Og så vil Jens Frederik og Frederik Elsner prøve at ryste dommerne lidt og få dem på deres side. Men nu har vi jo fået en servedommer med ind over, og det er jo først noget, vi har fået ind i dag på finaledagen. Har vi haft brug for servedommer generelt gennem turneringen? Det synes jeg ikke. Jeg synes, serverne de ligger på et fornuftigt niveau. Spillerne de brokker sig nogle gange til hinanden, og så finder man ud af det. Jeg synes ikke, at vi ligger særlig højt i forhold til, hvad der bliver spillet rundt omkring alle mulige andre steder. Så serverne ligger på et fornuftigt leje i forhold til højden. Det er en klar fordel at trække den lidt højere op, så er det nemmere at få en god serv. Lige for at vende tilbage til kampen på bane 4, nemlig Carsten Ida Sørensen og Newton Mølgaard mod Otto Schmidt og Claus Petersen. Jeg kan desværre ikke se, hvor meget Otto og Osloyak de har, men Carsten Ida Sørensen og Newton Mølgaard de har lige nu 16 point i andet sæt, og de vandt altså første sæt. Så de mangler altså 5 point for at vinde deres finale. Så det er en spændende kamp, der også er inde på bane 4. Og bane 3 er netop gået i gang. Det er Per Lecour Wahl og Ernst Meyer på den ene side fra B67. Der bliver dømt ude her, og der står inde på bane 3, så står der 8-6. Lige præcis, den kamp er faktisk meget spændende. Vi ser 2 forskellige stilarter. Vi ser Per og Mario, som er lidt mere nogle putter og lidt mere nogle fedtere. Er gode til at finde rum, hvor vi har Angutevik og Jørgen på den anden side, som slår drønhammerne hårdt og gerne vil spille hurtigt og flat. Så det er 2 stilarter, der møder hinanden, hvor det bliver spændende at se, hvem der kan få overtaget. Nu siger du, at Per og Ernst de er gode til at putte. Hvad mener du med at putte bolden? De prøver at finde hullerne, der er mellem de 2 modstandere. Der vil altid være nogle huller på banen et eller andet sted. Man kan ikke dække banen 100%. Og der er de her 2 drenge gode til at finde hullerne, hvor modstanderne ikke er. De er ikke de 2 drenge, der slår allerhårdest, så derfor så er det ikke den måde, de skal vinde på. De skal vinde på at udspille de andre og finde hullerne og drille dem lidt på den anden side. Udmærket, men jeg tror, vi er ved at være klar til herredubbelfinalen i seniorrækken. Og jeg kan ikke lige se, hvem der fik lov til at serve først. Men uanset hvad, som vi snakker om før, serven den bliver utrolig vigtig at få ordentligt i gang. Og så bliver det spændende at se, hvor meget de er op at køre. Fordi jeg ved, at en spiller som Jens Frederik, hvis han er i det rette humør, hvis han kan klare sit spændingsniveau, så er han uhyggelig farlig. Helt sikkert. Når Jens Frederik han rammer det rette spændingsniveau, som han gjorde blandt andet i mixen tidligere, så er han svær at hamle op med. Han har selvtillid, han har rigtig god attitude, og det kan godt være lidt svært for modstanderen at stå overfor. Der kan han godt virke lidt skræmmende. Og altså på den ene side Jens Frederik Nielsen og Frederik Elsner mod Michael Kleist og Nicky Nathansen. Jens Frederik server til Michael. Og vi må også give stor cadeau til Michael om, at han er kommet til finalen. Helt sikkert. Det er flot af en 45-årig mand at komme så langt. Men her Jens Frederik server til Michael. Nicky Nathansen en flad kryds til venstre side. Tror du, det er noget, de snakker om? De flade? Ja, det tror jeg. Nicky Nathansen, han er også en af dem, der slår rigtig, rigtig hårdt og kan godt lide at give en ordentlig tæsk. Så det er noget, vi kommer til at se mere af. Det er helt sikkert. Out 1-1. Frederik Elsner server til Nicky Nathansen. God serv fra Frederik, og Nicky Nathansen skyder i nettet. 2-1. God opsamling af Michael, der tager godt imod smashet fra Jens Frederik, og altså laver en god dobbelttræk, altså samler op og lægger på kryds samtidig. Helt sikkert. Han får flyttet modstanderen, han får fundet det rum, som vi faktisk snakkede om lige før. Der er altid rum, og der er altid plads på banen et eller andet sted, og der fik Michael fundet det rigtig godt. Noget vi hører meget på træningsbanen i specielt herredubbel, det er, at vi skal have bagspilleren til at køre fra side til side. Og det er måske noget, vi også skal komme til at se i den her kamp her. Men Nicky skyder ud af 3. Jens Frederik server til Michael. God serve fra Jens Frederik. God drop fra Michael der.
Frederik skyder nettet. 4-3 til Nicky og Michael. Vi har lidt en nervøs start. De kæmper lidt med at finde linjerne, hvor er de lige i forhold til hallen. De skal lige finde ud af, hvor langt kan jeg skyde. Så bliver der lavet lidt nervøse fejl fra begge sider. Ja, igen måske en nervøs sav fra Nicky, der i hvert fald skyder nettet. Ja. A4. Der til gengæld følger han godt op. Det gør han. Det var lidt en nervøs serv fra Frederik Elsner, som gør, at Nicky han får overtaget servesituationen. Godt drop af Frederik. Bliver dømt til out. A5. Vi kan se, at Jens Frederik og Frederik de snakker meget med hinanden før en serv. Ja, det er det her med, at Jens Frederik han siger, jeg server her, og så dækker jeg det her, og så siger Elsner, jamen det er jeg med på, så dækker jeg det andet. Og flot læst af Frederik her, der kommer godt frem til nettet. 6-5. Det bliver trykket på fra Michael og Nicky, og det betaler sig. A6. Man kan sige, at alle de her 4 her, de er gode til at tage imod server. De stiller sig helt frem til stregen. Og det betyder, at man er klar, som vi også så her med Jens Frederik. Der bliver lagt tryk på i serven. Det er ikke sjovt at skal stå og serve til en, som står med vægten fremme foran, og man ved, at hvis man server en dårlig serve, så kan man risikere at få bolden lige i hovedet. Og det veksler Frederik her så med en lang serv. Hvad bliver det dømt der? Jeg tror, der blev dømt, at de begge to ramte den. Okay. Det er jo sådan, man må kun bruge et forsøg på at få den over på den anden side. Lang serv fra Michael. Igen for at veksle lidt, men der følger Jens Frederik og Frederik rigtig godt op. Og får trykket ind på Michaels krop. Og det er ikke sjovt at blive trykket ind på kroppen. Det kan godt være svært. Det, der ikke er sjovt, det er, når modstanderen varierer rigtig meget. Hvis det er, de trykker ind på kroppen hver gang, så er det fint. Så kan man forberede sig på det. Men hvis de lige pludselig skyder ned i fødderne og skyder op på skulderen, så bliver det svært. Her så vi Nicky Nathan, der faktisk fik lavet hans berømte svøbserv. Men Jens Frederik, han havde faktisk læst, og hvis dommeren havde været vågen, så var der faktisk stemt, at Jensen gik før tid. Okay. Det er jo også noget, man skal være opmærksom på som dommer. Der er mange ting, man skal være opmærksom på. Ja, det er ikke en sjov stol at sidde i. 9-8. Og 10-8 efter drop fra Jens Frederik. Og når jeg siger drop, så er det altså ikke fordi det er dårligt, men altså fordi man lægger den godt op i nettet. 11-8 ophold. Og hvad skal Nicky og Michael have snakket om nu her? De sidste par bolde, der har Jens Frederik og Frederik Elsner styret servesituationen. Nicky og Michael Kleins kommer til at skyde bolden en lille smule opad i deres returnering, hvilket har gjort, at Elsner og Jens Frederik de er lidt mere ovenpå fra duellens start. Så hvis jeg var Nicky og Michael, så vil jeg arbejde på at få lidt mere styr på servesituationen. Det ligner også det Michael han snakker om nu her. De skal altså højt op og modtage serven, og så skal de få bolden ned under netkanten, som det primære. Mens der lige er ophold her ved 11-8, skal vi lige sige, at inde på bane 3, så har Ernst og Pelle Kurval, de har vundet første sæt mod Angutvik og Jørgen. Og nede på bane 4, der har vi altså Otto Schmidt og Flor Raffaldsen spiller mod Carsten Niels Sørensen og Unitor Mølgaard. Der har de et sæt hver og skal til at i gang med tredje sæt. Men tilbage til herredubbel. Senior 9-11. Michael server til Frederik. God serv fra Michael. Og her kan vi se, at de får trykket rigtig godt, selvom Michael han prøver at lægge bolden rigtig højt, så de kan få lidt luft ellers. Ja. Men det er det Michael han prøver. Han prøver at finde hullerne, og han prøver at få givet sig selv lidt tid i defensiven. Men Jens Frederik og Frederik, de får trykket godt på. 12-9. God serv fra Jens Frederik. Nicky lidt i tvivl om den er inde eller ude. Og det betyder altså, at Frederik og Jens Frederik de kan trykke på. Og det starter jo helt ned fra, at Nicky han er i tvivl om den er inde eller ude. Helt sikkert. Hvis Nicky havde mødt den lidt før, så hvis han var sikker på den, så kunne spilsituationen have set noget anderledes ud. Ja. Nicky Nathansen i nettet. 14-9. Igen ser vi, at Jens Frederik og Frederik de kommer bedst ud af servesituationen. Det er altså Michael og Nicky, der får lagt opad. Igen er Nicky lidt i tvivl.
Men godt læst i Michael, der er følger godt op på nettet. 10-14. Ja, der var Michael måske ikke helt klar. Han burde næsten vide, at den ville komme lidt på kryds, som vi også snakkede om før. Ja. Bold på banen, der er omsav. Duellen spilles om. Frederik til Michael. God baghånd fra Nicky. Det bliver trykket. Nicky prøver at droppe, men rammer altså lige netkanten, og den ryger ned på hans egen side. Det betyder altså 16-10 til Jens Frederik og Frederik. Akrobatisk. Desværre for Nicky blev den dømt inden. Og 17-10. Out. Det var ellers en række gode server af Frederik Elsner. Hvis Frederiks baghånd bliver en anelse for lang, og altså 11-17. Michael server til Frederik. God serve fra Michael. Og det starter jo med Michaels, at han ikke kan få den helt ned til baglinjen, og så straffer Jens Frederik og Frederik altså med det samme og trykker på. Ja. Der, Jens Frederik rammer lige bolden. Og altså point til Nicky og Michael. 12-18. Og så har vi matchbold nede ved Carsten Litter og Inutsiak. Inutsiak skyder i nettet. Der er pres på. Jamen, man kan mærke det, når man har 20 point og matchbold. Men altså, nede ved Frederik og Michael. Frederik Elsen og Jens Frederik mod Michael. Det er ombolde. Nå, for søren. 21-20. 21-20 ved Inutsiak på serve. Og der, Inutsiak og Carsten Litter, de vinder over også smidt over Oskar Rafaelsen. Så stor jubel blandt tilhængere for Inutsiak, Mølgaard og Carsten Litter Sørensen. Skønt at se glade vinder. Og noget vi også har set gennem hele turneringen, det er, selvom man taber, så er man altså oppe og sige tillykke til de andre. Helt sikkert. Der er god mentalitet, men lykkeønsker de andre og glade på deres vegne. Det er sportsmanship, og det er rigtig dejligt at se. Og inde på bane 3, der har vi, det står meget lige her i anden sæt, og jeg sagde forkert, for det var faktisk Ingotivik og Jørgen, der vandt første sæt. Og lige nu står der 9-7 til Ingotivik og Jørgen over Per Lekurval og Ernst Meyer. Nede ved herredobbelt senior. Michael og Nicky, de er ved at komme tilbage. 16-19 står der. Ja. Og der puttede, så at sige, Jens Frederik bolden ned i det, vi også kalder mixpunktet. Ja. For at give sig selv en sætbold her, 20-16. 21-16 første sæt til Jens Frederik Nielsen og Frederik Elsner over Nicky Nathansen og Michael Kleis. Det var tæt på, den rullede over på den anden side. Det var meget tæt på. 21-16, hvad skal de have snakket om? Jamen, altså, når Michael og Nicky. Jamen, Michael og Nicky, de skal ind og prøve at se, om de kan vinde forbanen, som vi snakker om. De skal altså ind og se, om de kan få lagt lidt mere kort i det her mellemspil. Og så skal de få Jens Frederik og Frederik til at det er dem, der ligger op. Lige nu her, der trykker Frederik og Jens Frederik, de trykker rigtig godt fremad på banen. Så det er faktisk Michael og Nicky, der får lagt op. Så Michael og Nicky, de skal fremad på banen, de skal udfordre lidt mere på nettet og fra forbanen af. Og når man gør det, så kommer der nogle gange lidt flere fejl, og det må de acceptere, at der kommer. Fordi det skal der til, for at de kan få et tredje sæt. Inde på bane 3, hvor vi har Ingotivik og Jørgen mod Pelle Kur og Ernst Mario, der ophold på 11-7 til Ingotivik og Jørgen. Er de også favoritter til at vinde den kamp? Ja, det er de. Det er de lidt.
de to B67-drenge, de er lidt underdogs, men de kan godt drille dem. De spillede også mod hinanden tidligere på ugen, hvor det blev så vidt jeg husker, en drab i 60'er, som var tæt. Alt kan ske. Når det begynder at blive tæt til sidst, så er det, at der kan komme en gummiarm, eller man kan blive nervøs. Og så kan det blive spændende. Ja, vi så også en finale her tidligere på dagen med Ernst Mario, hvor han var bagud 2013, tror jeg det var, og så kom han op på 2019. Ja. Fordi hans modstander måske fik lidt gummiarm. Ja. Og så da det blev 2019, så fik Ernst Mario måske lidt gummiarm, og derefter lavede en fejl op i nettet. Ja. En simpel fejl. Så ja, det handler virkelig om at kunne styre de her nerver her. Det gør det, og det er det, der gør sport sjovt. Det er uforudsigeligt. Man ved aldrig sådan helt, hvad der kan ske, og ting de kan ændre sig lynhurtigt. Godt smash her fra Jens Frederik ned på kroppen af Nikki. A1 i andet sæt. Frederik saver til Nikki. Nikki er klar til at tage imod den. Godt set af Nikki. 2-1. Jens Frederik trykker på fra start af. Det er godt rykket frem. Han har jo højre side af banen, når han trykker på den der måde der, og så er det jo vigtigt, at han kommer med frem igen. Helt sikkert. Igen ser vi, at Frederik Elsner, der skyder ned langs højre side og følger med frem igen. Og godt drop af Nick Nathansen. Det er en god duel, vi har her. Nej. Der siger vi begge to ej, fordi at der får Michael og Nicky ellers presset rigtig godt på og varieret spillet. Ja. Det er en flot duel. Det er ikke fordi, vi holder med Nicky og Michael, eller med hverken Jens og Frederik. Det er fordi, vi bare gerne vil have nogle rigtig gode dueller. Og så er det ærgerligt, når der kommer en ærgerlig fejl. 3-2 til Frederik og Jens Frederik. Og der er det næsten, at Michael og Nicky de vinder duellen. Han prøver at tage den bag om ryggen. Det er altså den svære løsning. Det er en redning, som sjældent lykkes. Men hvis der er nogen, der kan lave sådan en redning, så er det altså Nicky Nathansen. Han har mange tricks i ærmet. Helt sikkert. Han er uforudsigelig, og nogle gange laver han hovedspringer og maveplasker og når bolden alligevel og er klar til den næste også. Han er lidt en dark horse. Han er uforudsigelig på mange måder. Nu har jeg fornøjelsen af at træne med alle dem, der spiller den her herredubbel her, og man kan sige, at Jens Frederik og Nicky specielt, de er jo glade for at lave lidt tricks på banen, mens de spiller. Hvorimod Michael Kleist, han læser spillet rigtig godt. Ja. Og det er også det, der har bragt ham frem til finalen, vil jeg mene. Helt sikkert. Han har noget rutine, og han er god til at finde de her huller, vi snakkede om før. Han slår ikke helt lige så hårdt, som Nicky Nathansen gør, men de komplementerer hinanden godt. I og med, at Michael kan finde hullerne, og Nicky har lidt mere power nede bagfra. Men vi har ikke set så mange tricks fra ærmet i den her finale endnu. Eller også går det simpelthen så hurtigt, at vi ikke kan følge med. Ikke endnu. Jens Frederik, han plejer at gemme den til, når han føler, at han er ovenpå, og kampen den er sikker i hans hoved, så plejer han gerne at fyre en enkelt eller to af. A5, andet sæt. Michael saver til Frederik. En svipsav, og den havde Frederik læst godt, og den var i hvert fald klar på at smashe tilbage ind på kroppen af Michael. Michael og Nicky, de har benyttet sig af nogle væsentligt flere svipsaver her i starten af andet sæt. Simpelthen fordi, at Jens Frederik og Frederik, de ligger meget pres på, når der bliver sat kort. Inden på bind 3, der har vi fundet en vinder. Det blev Angutivik og Jørgen, der vandt i 2 sæt. Andet sæt, det blev altså 21-14. Og Perlecour og Ernst Mario, de må altså nøjes med sølvmedaljen, men alt i alt må de også være tilfredse med deres turnering. Ja, helt sikkert. At komme til GM og slutte med medalje, det vil man gerne. Og selvom det ikke blev en guld, så kan man godt være glad for en sølv. Absolut. Tilbage til herreduelfinalen. Senior 7-6. Flot dropper Jens Frederik. Krydsdrop, som hvis Nicky Nathansen stod lidt længere fremme på banen. Helt sikkert, så havde han nået den. Der bliver edderfløjtende svippet mange gange. Også nu her fra Jens Frederik og Frederik Elsner. Her. Godt trykket af Jens Frederik, og Nicky næsten på akrobatisk vis får den tilbage igen. Første gang gjorde han, ikke anden gang.
9-6. God serve fra Frederik. Ærgerlig fejl fra Michael der, fordi der får Nicky vel egentlig trykket meget godt på, og Michael er klar op ved nettet. Det er sådan en, der er en ærgerlig fejl. Det er det rigtige slag, han vælger. Det blev bare ikke udført rigtigt. Der til gengæld får Michael trykket godt på. 7-10. Michael server til Jens Frederik, og læg mærke til, hvor langt fremme Jens Frederik han står. Nej. Og det betyder altså, at Frederik og Jens Frederik de kan komme ind og trykke. 11-7 ophold. 11-7 til Jens Frederik og Frederik Elsner mod Michael Kleist og Nicky Nathansen. Igen, Jens Frederik, han skubber lige frem med armene. Det viser altså, at vi skal fremad på banen. Vi skal frem og vinde forbanen. Igen viser han det her med armene. Vi skal begge to fremad. Bagmanden skal frem, når han har smashet. Vi ser også tit, både under ophold og under de små pauser, der er mellem pointene, at markederne de giver hinanden high five hele tiden. Ja. Og det var jo ikke noget, man så for 10 år siden, synes jeg ikke. Nej. Det er rigtigt. Det er lige for at tjekke, er du der, marker? Lige for mærket hinanden. Nu er vi klar. Det er nu, vi giver den gas. Hvis det er, at der ikke lige er styr på den high five, så venter man lidt, indtil marker er klar. 11-7. Både Nicky og Michael, de kører drops lige nu. Det er godt kommet frem til Frederik Elsner der får droppet godt tilbage. Ja, selvom Frederik Elsner og Jens Frederik de står i defensiv, så står de altså langt fremme, hvilket gør, at Nicky han ikke når den næste bold. Og det, de snakker om, så er det ud til under ophold, at de skal længere frem på banen. Godt smash af Nicky. Jens Frederik, der ikke helt kan håndtere smash og skyder altså bolden ud af banen. 8-12. Andet sæt. Nicky server til Jens Frederik. Og igen, godt tryk af Jens Frederik. Dem er han altså klar på, de der. Det er han. Serven sidder ikke helt i skabet, så derfor så er den lidt nemmere at trykke ned end normalt. Det var som, de fik lidt flere point, da de lavede svipserver. Skal de gå tilbage til det? Det skal være en variation. De skal gøre begge dele. Hvis man kun gør det ene frem for det andet, så bliver det for nemt at læse. Man skal bruge begge muligheder. Smash ned langs linjen af Frederik Elsner, som Michael ikke får over på den anden side. 14-8. Der var lidt tvivl om, hvem der skulle tage den. Nicky, han ærger sig over den der. Det kan jeg godt forstå, fordi de var vel egentlig i angreb i det her spil her. Ja. Nogle gange som bagmand, så kommer man til gerne at vil slå den ned for at vinde den, i stedet for at holde den nedad, og så sørge for at få spillet ens netmand ind i spillet. Godt kommet tilbage til gengæld der af Nicky Nathansen. 9-15. Michael server til Frederik. God server, Michael. Out. 10-15. Op igen. Nej. Der bliver Frederik altså i tvivl om, den er inde eller ude. Og det betyder altså, at han skyder den i nettet og 11-15. Og der så vi faktisk Nickys hop, som han er meget kendt for. Hans hovedspring maveplasker. God serve igen af Michael. Og godt næstspil af Michael. Der ejer han altså nettet. Det gør han. Han styrer det. De kan bare komme ind. 12-15. God serve igen. Men den havde Jens Frederik læst. Og altså presser ned i Nickys forhåndsside. De har faktisk ikke rigtig skiftet bolde i den her kamp her. Nej, det har de ikke. De har ramt den godt. Det har de. Nu skifter de bolde, så er den en lille smule hurtigt, så må ikke Jens Frederik så var kort. Det gjorde han. 16-12. Out. 13-16. Hvor hurtigt mister sådan en bold sin fart? Hvis man rammer den urent, så kan den rigtig hurtigt miste sin fart. Det her det er en god kvalitet bolde, der bliver spillet med, så de holder hastigheden sådan forholdsvis godt. Men når de er blevet spillet med nogle gange over et stykke tid, så mister de hastigheden, og så er de svære at slå ned. Godt fuldt op af Jens Frederik op i nettet her og sender bolden ned langs linjen. 17-13. God serve, Frederik. Og der var det altså godt kommet op af Nicky Nathansen, der i stedet for at tage med baghånden, altså tager med forhånden og smasher ned på Frederik. 14-17.
Svipsav fra Michael. Øj! Godt drop af Nicky. 15-17. Michael og Nicky har fået angrebet lidt mere. Jens Frederik og Frederik Elsner, de kommer til at bakke lidt for meget. De får ikke skubbet så meget frem, og det er altså dem, der løfter nu her. En vigtig periode, vi er inde i nu i kampen. En god serve. 16-17. Michael, han har virkelig fået styr på sine server. Det er nu rutinen, den skal vise sig. Igen en god serve. Og igen. Drop fra Nicky. Det var den samme opskrift, vi så lige før. Det er det. Det er Frederik Elsner og Jens Frederik, der løfter nu her. Det er Nicky og Michael, der får angrebet. Det er spændende nu her. Det er gode server, Michael, der skaber pointene. Igen en god serve, Michael. Den er inde. God. Linjedommeren dømmer den altså inde. Og nu har vi altså Michael Kleist og Nicky Nathansen, der fører andet sæt 18-17. De har altså fået 4 point i træ. Jens Frederik og Frederik Elsner skulle måske tage en lille pause. Bede om at skifte bold, få tørret skoene, få noget at drikke. Få brudt rytmen. Der var Frederik lige ved at blive fanget ind af Nickys små tricks. Ja. Men han kommet godt tilbage og smasser ind i kroppen på Michael A18. Ui, den ærger han så over. Der havde de ellers pointet. 19-18 til Jens Frederik og Frederik. Og hvis de går ind og taber nu, så er det her en, Nick kan have med huske. Det er tabt momentum, hvis de taber den her. Op igen fra Nicky. Op på den. Godt samlet op af Michael. Godt taget igen. Og så får de næsten vendt duellen. Ja. Flot spillet. God duel, vi har her. Det ender altså med, at det er Jens Frederik og Frederik, der får pointet. Og så har de altså matchbold 20-18. Frederik Elsner tør at træde frem på et kritisk tidspunkt og stopper altså bolden af. Matchbold. God serve fra Jens Frederik. Ej, Nicky Nathansen, ikke nu. De får vendt trykket alligevel. Nicky Nathansen får trykket ind mod Jens Frederik, og altså 19-20. Stadigvæk matchbold. Og det kræver altså en god serve fra Nicky Nathansen, der lige beder om at få skiftet bolden. Måske også for at få lidt mere luft. Måske. Der er pres på nu. Har han nerver til at serve? 19-20. Nej. Jens Frederik og Frederik. Nej. De vinder altså herreduelfinalen. Grønlandsmestre Frederik Elsner og Jens Frederik Nielsen. 21-19 i andet sæt. 21-16. 21-19. Hvordan kunne han miste den til sidst? Den kommer han til at huske. Ja, og jeg skal nok sørge for, at han ikke kommer til at glemme den. Rune, det er fornøjelse at kommentere herreduelfinalen sammen med dig. Jamen, tak lige med. Jeg tror, vi skifter tilbage til Nora Mølgaard. Og så må vi lige ned og prøve at snakke med drengene dernede og høre, hvordan de selv oplevede kampen. Det må vi gøre. Ангутисинерсимасутулигиарсутик аюанниутиуннаат писсаганақисоқ нааммассиммат аюанниутивит туссаттуллиит мааллуккут утаққинерпуут тассааппут Саалинскоо Якобсен наамма Милке Brønlund тамармик писуутрессимингааннерсут арнатинерсимасут тасиаккаартутигилигиарнеранни тасиаккаарнеранни аюанниутивит туссат таакку киссассернissaat утаққиннарпарпут аатсаагиннарлу тасса Jens Frederik Nielsen Frederik Elsner илингалугу аюангами уллумиккут култит аппассаат писсарсиариваа
таамоqaatigisinnerarput агутитинуусуттуаққат илингиарнеранни U15 унамминеранни писсартангормата инутсиармулкоо аамаккааснита Sørensen аюнгаффигалуит уллориа Rafaelsen наама Otto Schmidt APK Asianningaannersut саттипингасут писсанганеқисут аққусаареерлугит 22 мик саттипингаюанна аюнгаагамик мааннаккуллу аюнгаанниутивиннерит аллат марлукаама ингерлаппут нукага Andersen Helund Nettorik памиунингааннерсоқ мааннаккут аюнгаанниуннэрми унаммиоқ унаммиллугу Малина Гайслер NPK нанортримингааннерсоқ ситсимисиуллэрми нукага Andersen Helund аюнгаареерлуни мааннаккут сиуаққаллуарпоқ таавалу у сутнит инусуттуаққат атасиаккаарнеранни аюнгаанниутивиннеранни Tina Madsen Rafaelsen сиуаққаллуарпоқ унаммиллугу пилунгуақ Andersen Helund усутнини ангинангуақ ниппаққиссаагут камилангуалаарлу Man dessa kissesserput Mika Brønlund aama Sara Lindskov Jacobsen arnatsinnersimasut tasakkaarneranni ajungaanniutivittussat Mika Brønlund ukiormanna assut angusarissartut uqaatigisaaqarparput suli nuusuttuaqqinu namisartuungaluarpoq ukiormannali tassa Inersimasuni unammersuaqataaroq finaaliangullugu Sara Lindskov Jacobsen finaalimi unammisussanngorlugu kissiseriarpata taakkuunamminerat аллартиккумаарпоқ Seni unamminermi aquttisuussaaq Jørgen Kongstad Jørgen Kongstad ukiorpassuut aamma suluqarnermi nunatsinni suleqataaruq Pania Ville Kongstad nunatsinni pissartaasarnikuuq арсалериарлуни ааммалу таммаккиму намисартууллук сианнили сеэққумуут аёқусериуссуарнерми кигорна унаммисартууйуннаарникууллуни уллорнақисумик сули мааннаккут намисартуугуни укиумигу таама талеққуссерутторфиук налааниккалуарпоқ кисианнили намминеқ аалаангерникууга унаммисартуунут унинниарлуни Jørgen Kongstad tässä siarnatiut qaqortumi nayuaqarpoq tennisklubben aamma suluqarnermi nunatsinni Jorpassuarni sunniuteqarluartuigaat suleqataaffiinikuullugu maannalu nuummi nayuaqarluni aammalu suluqartartuk kattuffianni PK-innimi suulersuusunilaasartaalluni suluqqat maannakkut misileqarneqaqqaalaaraallarput Mika Brønlundnip maannakkut misileqarpai
аллартитериаанерми накутиллуисорсаава тормаами қаллуна таанеқартартор тассаавор Hans Bursen нуумингаанерсоқ титарнерупсинаа тунгаан накутиллуисут тассааппут Torben Sørensen Nuka Amassen унамминissaaторнернақ аллартиссиннаангуссаақ укуинерсимасуарнат унаммерерпата унамминеқ туллиуттор писсанганарторуйуссуусуссаагунартуамма тассаавоқ Jens Frederik Nielsen нип амма Frederik Elsnert амутита таасиаккаарнеранни финаалернissaат Milke Brønlund makatinormi аллартитсеққартуссангорсиммат мааннаккут Jørgen Kongstad таканнариармат унамминеқ аллартиссиннаангорпоқ Saalinskov Jakobsen сулуқақиниссаллуармагу пуингисиуллертаамааллун писсарсиариваа тасса ниссут канеқ аторнери сулуқарнэрми апеққутаасоруйуссууоқ малугиниагассаавоқ уаниунамминерми Saalinskov Jakobsen Nissumini Aadariasia Tamakku sinusartartoruussuamikkit assut aadassarippoq taamatunnaarmiippoq Milke Brønlund maanna ataatsimik puinginnattoq Saalinskov Jakobsen aannamut pingasoraartoq Sukiok naallugu pikkorissunut unammiuartuungami Saalinskov Jakobsen maannakkut tanmakkiminajoqarsani ukiut arsalialungorpai ukiok naallugu pikkorissunut unammisarpoq sakkortuuni imminerminit pikkorinnernet taamaattumik taanna misilittakkatigut assut pissarssissutigisanguatsiarpaa Milke Brønlund maannakkut Titannak isuatungaan aungayassuu isuanuoqattaarpaa immaqa isuatungaan titarnerup isuanut pitissimaliariaraangamiuk litsit qulatilaarluit naatsimut periartartuuguniuk arsaleriarsuni immaa pissarsiaasarsinnaangaluarpaa Saalinskov Jakobsen aallartiteriaanermini kukkusimasoq Hans Bursen naliliuoq таамаалиссунилу Milke Brønlund мааннаккут ааллартитериарпуссангорпоқ Milke Brønlund уанисмассарлуалаавиппаа таамааллунили пингаюссаа пуингинналлуни уаниунамминерми Milke Brønlundнип тунуатунгаани сиуннэрсуисууоқ накиорпассуарни сулуқарнерми хунатсинниунаммисартоқ Juliane Brønlund Milke Brønlund илуисина аллартеққармаллу Milke Brønlundниму таама малиннаасупилаат Saalinskov Jakobsenнип аллунатут стопполтин таасангаатуани иниссиллуалаавиппаа Milke Brønlund inorsillugu uusutnit finaalернеранни сатсимисиуллернаатсаагиннарпилунгуақаанарсин Heilund 21 19-miunguatsiarpoq ajungaavoq маннеру сатсилааппаат ааллартиттуссаассаллугу наннерсуарнерит ааллартимма таунамминерна алларниутаасуни пилунгуақаанарсин Heilund аама Tina Madsen Rafaelsen uusutninu наммиппут тассанилу Tina Madsen Rafaelsen аюгааллуни Arsaqangumorniaqattaarlugu Milke Brønlund uani tamaviarsuaruarpoq
Mannaru Saalinskov Jacobsen Ruderarluni Siuarpoq Milke Brunlund Pingasoraartoq Anisimangilaq taamaalillutillu minutia taaseq Anersaartulaarnissamut periarfissaqarput Mannaru Juliana Brunlundnip Milke Brunlund ornippaa Juliana arsileriaqaluinu natsinni pissartaasarnikuuq Mannaru ukiutinnaartrissassaat ornikkaluarluusuli pissartangorniunnerni akuungami aamma tuiatingu pattalaangassi tilangivaat sikuuntit quliinnangorput nukuunammisut unamminerisa ingerlaqqinnissaanut Saalinskov Jacobsen аллартитсериартуссангорпоқ som er mellem Peter Frederik Jensen og Nogar Mosfeldt, henholdsvis B67 og KS11. Spiller mod Ian Enoksen og Ejden Christensen. Tässä Saalinskov Jacobsen uaniunamminermi sulura Milka Brunlund inorsillugu inisseqattaartupilussuungamiuk Milka ajornakusor akissalluga ajornakusortunik akiseriarnissaa sani ajornartorsuutinisaqattaarpaa uani aahonnimik taasangaannik Saalinskov Jacobsennip utertillualaavikkaluarpaa kisiannili aniuoq taamaalillunilu Milke Brunlund tallimassaa puinginnalluni Saalinskov Jacobsen maannamut aqqunermarleraaqqisoq 13-5 Milke Brunlund nipsakkortunarmagu Saalinskov Jacobsen 14 puinginnappoq Anisimangilaq taamaalillunilu Milke Brunlund maanna arfinilissaa puinginnappoq Saalinskov Jacobsen 15-eraqqasoq utungaanut apuutingeqqalaarpaa Milke Brunlund orluarsingaanguatiarama atsaanginneq missoq nillilaarpoq sakkortunaalaarlugu qulaalluaraluarpaa Saalinskov Jacobsen maanna 17-eraarpoq Milke Brunlund arfinileraartoq Singinnaartut nilliasoqarnera imma maluisimassayunnersivaat nalingeqalutik finaalertu tassaangamik pilunguaqaanarsinni ilun aamma Tina Madsen Raffaldsen maanna Tina Madsen Raffaldsen 6-5-mik siuaqqalaartuq nalingeelerlutillu Milke Brunlund maannakku tuaniunamminermi malinnaaffigisatsinni aallartitsussangorpoq soruussuaq uali Saalinskov Jacobsennip inissillualaavippa
siumut naatsorsoruminaatsumik taamatut utertikkamiuk anivor taamaalillunilu satsimisiullermi Sara Lindsgaard Jacobsen 21 år tamik ajungaavoq minutsillumarluk maannakkut oqaloqatsigiinnissamut periarfissaqarput Første sæt vundet af Sara Jacobsen 21-8. Juliana Grønlund, Mika Grønlund, oqaloqatingereerpaa maannalu satsinappaala allartinnissaa utaqqiimelerparput piffissiliunneqart minutimarluk qaangiutinngikkaluartut unammisut piareersmagaangata unammineq аллартеққиссиннаасарпоқ Sekunti traiuannangorput sunamminor paallarteqqinnissaanut Mika Grønlund imma sitsiappaanut nukissaqarneruyumalluni ipilitoqqaalaarallarpu Sien tassa Mika Grønlundni unammisartutu taamatut inerikkiartornera ingerlaannassappat ukiutulliuttut malinnaaffiginissaassu pissanganarpoq siwariartortu pilussuuor suliinuussuttuaqqani unammisartuungaluarluni maanna arnani inersimassuni finaalimut angukkami aama taamatoqqinnear pinikuor Sara Lindsgaard Jacobsen unammisaa eqqaamangilaa qassiinarnu kioqarluni nunatsinni pissartangoqqaarnersuimmaa 16-17 missaannu kioqarluni nunatsinni pissartangoqqaarpoq Mika Grønlund psuluqaqanisimmagu maannakkut Sara Lindsgaard Jacobsen marloqaarpoq milkisuli puinginnangitsoq aama aniuq maani mikorfaqatingeqqilorpara angutit inersimasut unammineranni sulvinnattoq aama ullatungaali maani malinnaatitseqataasoq Michael Kleist Mikaeli sitsiappaat pissanganartoruussuarmik pereersoq ajorsaqqalaarpusi tassani unammineqanuillin taanna misingiviuk ikkunarpoq inusut taaman unnammallugut kisianni erlaluaruarluta арсакиуллинитсимуини ситторакку акуариуминаараарпу кисианни кистаамааттуссаасимаоқ сеннукуа писсартангуссангатитаасут аммун писсартангортут Jens Frederik Nielsen Frederik Elsneidu наана киорфуартигингассиитуарнами иммеқаама имминут наммаисимаарналаассуу тааннарта таамааллуиннарпоқ тасса уллуми эққааллаттаарпара seniority peqataqqarpugni 1991 tassanillu taamallaat Frederik Elsner inunikuu sinneri lukarluungamikki meqqarni seniorini tassa sulekiusnaangaman nuannarpunga nikkinaatansin aperinikungammiga tuupilassinaanartungut taamannika aperinaqarsmangikkiluaruma taaman musaqarnissaa ikimisinnaangikkiluarpa апписсуаатсилу сулвиннанниссини qoyanaruyuk maanna tassa malinnaaffigivagut Mika Grønlund aama Sara Lindsgaard Jacobsen ataasiakkaarnermi unammisut eqqartorluguuna Mika taamatut unammisartutut inerikkiartornermini ingerlaannassaguuni ukiutulliuttut malinnaaffiginissaa aama pissaganassamaarpasittu tasquunilo eqqartortarparput qanersiuariarsimatingisoq uaniluam takusinnaarput narparsmakuikkaluarluna akiulluartoq massakkullu fiaasiumik ingoaqqalluni
Arsaq inissillortaarlung pisaqattaarpai. Aamma igasami tuupilimilu miksimilu iullalluarnini unammersuarnam uantakutinnikuai taamaattumik siunissami tuupilimilu miksimilu iullanissaatuk qonqarsnaaruqsin massuk sinkilimisuli akuuvo aamma siornerfiaangornikoriarluni angunian issani sæsongen unaallartittu eqqartuinerani taanna midalium taassorusullugu ngorsullugu angunia narinikuua massakkullu finaalum angunnikuuvo Sara Lindskov Jacobsen forsattima yungaasinnerluni massakkut Milka fanniimikkingoaqqalluna aallartittiso anisippaali kes uaniaamma ulluinnarni ullaak sugisartaakku kiuiksimi sugisartarnitsinni qassariartaatsikkut ikittussusi malunni mental training eqqarpullartarnikuuappu tassanilu imminut nakkarsarnani uqaluttarnissa pingaawteqqartinginersa eqqartortarnikuuappu aamullumikkut pissangaluarluni narpasmakuukkaluarluni takutitsilluarnisaappigaartu eqqartornikuuappu unassaara ukiorman aafiumeattoriungami tanmakkimi illullorlun sugisartarlunilu unamisartuunera pissutigaluun kisianni Milka kusanarluinnertumi unammio issa ammoqaatigisinneraapput ukiortaapkingorna Sara Lindskov Jacobsen islaannimut unammiartoqataaniku tassanilu aamma Sara Lindskov Jacobsen punamminerat assiingitsorpassuu kiupingersanarma annakkut aqusaartalernikuugami soornami isilittaartuu tut oqaatiineqarsinnaalerpoq naak ukioqqortoruussuangikkaluarluni tässä seniorinin nuqarlersaalluni pissartangunnikuuvu arnani sutniinnernikuyoqarluni pissartangeqqaarpu tassangaaniillu pissartangeqattaarnikuulluni aamma Island Gamesin peqataasarlunilu islanimaanga ukiorman peqataanikuuvu tassanilu anguniunnermi unamminerm anguteriarluni unamminermut iullaqqilluni nooramiaq arnaq ajorsarfingaluun qoulilli eqqaavaa unamminerm tassini ayungaasimasinnaangaluarluni tas misilittakka tapqutaasarami internationalim taaman unammiseqattaarnermi siunissami lunan allanu unammiartaq tateriarun tastaakkua ilikkastiissuam massakaam takusinnaarput Milka iluutsigiallamu yitsimi pisaqattaaqa sensatsimisiullerna sanilluullugu uani satsiappaani inersalluarnerumaarpoq Milka qolluun satsimisiullerna iinatuuortani ajorsaarsinnarluni maannakkut 15-6 kinguaqqalluni aatsaaginnaq uusuttinnit Anna tatasiakkaarneranni finaalinaammassuoq pilunguaqaanarsin hiilun nattoqalikkaamиунингааннерсоқ писсартангорпоқ аюнгаaffinгалуу Tina Madsen Raffaldsen унаммерсуарнера тааллартиммата Tina Madsen Raffaldsen pilunguaqaanarsin hiilunнимут аюнгааққарникуунгалуарпоқ finaalimili тасса сатсинамарлунни ajorсарфигалуу tässä siunissamiaamma malinnaaffigisissuunniviarsiaq taakkumarluk pilungoormissak Danmarkim idræts efterskoleuppoq siinalu aappaangu idræts efterskolerniarluni pilersaartoqarluni siina tassa 14 kioqaraluarluni uusutnini massakunammiseqattaarluni aallarterernikuuvo Milka Brunlund maannakkut aallartitsuoq qulingiluaraaqqaroq Sara Lindskov Jacobsen 15-neraaqqasoq maannalu 16-nissaa kuinginnalluni aamma Sara Lindskov Jacobsenni suluqa tiqerpuanuoqattaarlugu inorseqattaarlugu pisaramiu unammisaasa
qasulernerani kiuneqartanguatsiarpoq Saaliinskor Jakobsen taamatut inissiisaqattaartarnera unammiса tiqoqquinut арпақаттаартиннеқалаависсортарма Saara amma taaman aqutsileraangami nitqalillinaarlugu inissittарпоq tunuaniillu nitstungaanut inissuoriaraluartut qutsissuk tingoриатаартарлу uunittakuarput milka iluutsingaillorneraaksin atsittuk tingunga illuutungaani saara nitsi sinaatungaan qaninnormartumi utatsittaraa tastaanna pingautiqartarpoq na milka орлуарсингаиттаруна арсингаиппоq ukiormanna марлуарлун орлуарсиникуунгами унаммисqattaarnitsin suugisarnitsinnilu Magne Saaliinskor Jakobsen matchboldterapport 2010 Salu 21 sa poinginnappoq Saaliinskor Jakobsen finaalemi 21-8 21-10 ayungassuni tussartanngorpoq aamma anerlasuuni tamanna ikimagineqarersimao qunamminertaamatut nammassineqarumaartoq uumu nammiffiuk malinnaaffigisatta saniani finaali аллартилерсор тассао qangutitinuusuttuaqqat U15-ник атаасиаккаарнеранни finaali isussaq tassaapпут Carsten Nita Sørensen, B67, nummingaannersuq aagua assiminuipput unammissallugu Kjeld Svendsen, ABK asianningaannersuq assoruussuaq Kjeld Svendsen pikkorippoq aamma inuusuttunguaq assut anaasillaqtassoq kiun tulluutinaamma malinnaaffigissallugu issanganassamaartoq атаатимерсуорнитсини эққаанеқарпоқ Kjeld Svendsenni сиорна пиуккуннаатилитту асианни тимиссорламмат титсисеқарнерани нерсернаасингаасимасоқ аама аасиаммиут суисаасуиса нерсернеқарсимасу эққаанеқарлуни тасса аасиаммиут инусуттортаасу каккалуттуиннарпу укиун кигуллерни Nordatlantisk projektimi таасангатсини сапилиммиарми иллаллимиуссулеқатигиннерани суисаасниллуу намисартунилпоқ таатитақартарами таанна илуақутигисарникууаат issууллуми маангатимерсортарфиммут ингерлаарнитсинни утертоқамаасни ABK-ми ақутсисуусу ингерлақатингалуу қалоқатингилараакку тасса эққарторпаа qaammatит пингасуккаарлугит налилерсуақатигииттарлутик сугусаасут суут пиффисааяатаагиннарнерсут суут пиффиссарторфиинеқарнерусариақарнерсут эққартортарлуу таамат укиуп унаммиффиусу пингерланерани qaammatит пингасуккаарлуи таанна налилерсуусарнертикассут илуақутигинеқарпаа таиннақассими такусатситут исигиннаариат илисарнартортоқаллаттааппут сунаммерсуарнерит нааммассеққаяларпут унаммиффимми малиннааффигисатсинни кикку туллиуллутик финаалертуссатут сассаққунеқарниссаату лаққииннарпарпут соорлууна тассаассасут ангутитинерсимасут илин атаасиаккаарнеранни уна ассимисигисартут Frederik Elsner aamma Jens Frederik Nielsen unammiumaartut Jens Frederik maannamut marlunnik kultinnereerami angutita taasiakkaarneranni kultinnassaguni ukiormanna kisiartaalluni pingasunik kultinnattussa kultinnassinnaanисsamинут ториарфиссақарпоқ атуксаанни унамминеқ нааммассеққаарлуусоорунами таманна qaatigineqarsinnaalerumaarpu тассасиорна писсартангунниутеқарнерани Frederik Elsner pingasun kulsaarnikuuvoq писсаганассуқарлу
Medinafnissilmi panu ingllaniarnersut ukiormanna Jens tuupilimi piaqqalluinnarluni sukkasooriummi unammiso takunikuarput aama taanna illariatsini illatiqqinnassuguniuk friarillu unammersuа taassap unammifiup malinnaaffigisatta saniani finaalertut аллартеққаммерпут Carsten Sørensen 67 mingaannersoq aaku assiminuipput aamma Kjeld Svendsen ABK asianningaannersoq tassani Carsten Sørensen maannakkut tuitsimik siuaqqaroq Kjeld Svendsen аллартитсуоқ ааюна писсартангорлаақ малу Poulsen таин соорлуна наасуннассимасоқ På bane 2, kamp nummer 308. bane 2 med allartilupput alingutiinersimasut Jens Frederik Nielsen aama Frederik Elsner B67 tassanilu dommerjussoq Hans Lybert saudommerjussutunilu Jørgen Kongstad dommerit saudommersimmin inammineq toqqaasarput uanilu linjedommeritut toqqarsimavaat pikkorisaasoq Flemming Holmgaard Danmarkimingaaniitsikisattarput taanaamma Danmarkimi unammersuarnermi Danmarkim pissartangorniunnermi tommeriusarpoq aamma pikkorisaaserluni ukiormannalu pikkorisaatingaluni tommerin naligiisoriuarput uunammisut malinnaaffigisassatta kissassernaarneq qaatigisinnaarput maannakkut Kjeld Svendsen ABK mingaannersoq 7-5 siuaqqammat Sidanngormik nakkutilliisussap aappaa tassaassooq Torben Sørensen Torben aamma ukiorpaalukasingorpai tommerini suleqataasarluni aammalu Arctic Winter Games sortoqartillugu nunattaava taani unammersuarnernu aamma tommeriartortartunut ilaasarluni qaasnaaruppu aamma siorna feriarnini iluutsillugu Danmark Junior Openimi namminkkaimissitsimini tommeriartornikuusoq visitittartuujo aamma siorna Iceland Internationalimi qataatitsingatta Torbini tommeritut ilaatinikuuarpu aikualu ilissipput Frederik toqqaasussangerpoq makitsillutillu арсат сулуqarpaalukasiit unammersuarnera tingerlaneraanni аторнеқарсимассаппут kiiminalaanti tassa uunitnillu inersimasullu fiaboltinik unammisarput taavalu u15 u17 plastikkini unammisarluti alginnaasumillu unammisitsingaangutta tassa qarsimarluk 50-sikkaat aqqanimarlun imallut misarpuut taakkuulu sapaatakkunnarat illaneraani tamakkingiillugit atortarlutigit taava aakua friaru visitittarnialerpai uani unammifiup tunuani sinaaningaanni qummupatillugu illuutungaanut sitarneq qaninneq takanunga missaanut arsaaqit tuttartussaapput ajungittumik sukkassiuseqarniarunnik taavali ukua
Friarik paammaami silippaat uani tilarnerusinaani titarniaqqamarluk takusinnaasiut tassa arsaa tunuani ippatinnerani taakku akornanut tuttartussaaru tamarmillu ассигипаюммик суккассусеқарамик сисамааннаат иллутунгаани мисигнеқарпут саутормориллу арсаақ тааккуа пиаақатиссуай тавару унамминерулланерани мисигнеқассанатик массакку мисилерун кунгамиккит акуералугит суккассусааққанериннераник тормориллу мисилеққиккалуаруник итингартиттарпай пиффисаая таасарами тасса пиффиссақ атунга рититаасоқ аалуулимингаанник унамминеруп наама синиссаат тунгаанут таамааллаат паусерсинаатааппут иливими ималунни ситтиминикиннэрми таасмулсаниитигут иллааннартумик унамминеқ ингерласуссаавоқ инатсималуллугит ингорсаасеқарамилу томмеримингаанник унитситаасарпут ингорсаангиннави ниаруниллу мианерсоққуссутиниллу ималунни куккунэрмик иттаавигинеққиссаллутик аллаартааққат сунгартут ааппалуттул Friarik saaruttусалут Isqaruq vaaniluqqaninnermi Jens Frederik Nielsen яаққаллуни Krigsmesterskabet med Jens Frederik. Frederik Elsneimer, der var i går. Ruinget besøgt, det giver så bange lidt. Ruinget affanget tøjnet, det giver så ting ud. Det sender Jens Frederik Nielsen, der var i går, der kunne så på duen under min omkring, når det giver ting i mange år sødt. Jens Frederik Elsneimer, når du giver på den, bliver så taget, så rammer du. Det bliver så taget, når man nu en rafluarme. Agar nok bau sødt. Aku saat sødt. Ukiok. Agar sa katanga tiyam ko ngami. Sungu sakna. Ma. Kisya tingi sa tu. Tamakki tingi simangin nami. Krigsmesterskabet maksimi pisuk kingonna. Sungu sakna asluarni ko a. Manneru. Atasiakkaarnermi. Triitimik finaalimi siuaqqau kinguaqqassuni Frederik kinguaqqassuni Atsaarluinaqu 15 finaalernerani satimisiullermi Kjeld Svendsen 21 Tortemik Carsten Ida Sørensen-Nimut ajungaavo angiinnerlu satitaappaat taakku allartittussaasavaat Assorusuaq Jens Frederik Nielsen qasuaassutimi qasuaallisarluarsimaoq Minerparuussuit aqusaarnikuungaluarluit pissartanngorniunnerni aalassarisusertaanna ingiinnavillungulusoq ingerlaarpoq anisimangilaq taamaalillunilu 5 itsimik maanna siuarpoq Qaranguariorlu Frederik Elsneimer tamaviaqaluni kuinginnanniarsarinerapiuq Soojumigillaput una uuma puingit arfangat ilungersoruussuaqqaarluni Jens Frederik Nielsen pissarsiariva Tässä Friarik pilassernermi saniatigu badmintonnertarami kisianni oqartarnikuuvoq ataatsik ingerlassinnaanagi ukiormannalu badmintorni salliutiniarlunga aaligernikuu taamaattumi nipilasterni konsertit tusarnaartitseqattaarnini kumilluutilaarlugu ingerlanikuullugu ataatsikku taakkua
ирлассинаанагин налунгерерамиги укиорман Island Games аттоқарниссаан тасса сугуисарнини саллиутиллугу Тасса финалерлуни 2005 Island Games ми пеқатааққарпо тааманиккут Shetland қорпаани унаммерсуартоқармат Frederik Elsner таамани нуусуттуаарсууллуни илинниарфигиниарлугулу соо тоққагааникууллуин тассани Island Games-им пеқатааққарпо тааманорнил тассаарлериақалуни унарпутсиннерлугу унаммиарторларпо 2009 орданимиккатта унамминорм тассани атаасаккаарнер писсартааллуни пруамаасна аюнгаарфингалуни Пруамаасин YBF фидуиссанингаанерсо укиорманнарсилиннит мақаасинеқарпоқ эққааллаттаанеқарпоқ пруамаасиннип укуа писуутриссимингаанерсут унаммиллуалаавиттарамигит укиорманна qanittумнераартар нисса туссаанини писсутингалугумаан пеқатаангилар кисианни руунip оқолоқатигиллаттаарникуа аама maanikkusukkaluarluni uunimoqarsumoo тасса укиортаап кингунингуа нунанулланунаммисартут қаккивикким пеқатаанеранни пруамаасин тоққакканут илаангалуарпу кисилин силам пеққутеқартумик унаммерсуарнернут ангумерсингитсуарфатиарлалиуллути Iceland International таан унаммине badminton Europe-ми унаммиораннерни илаангами badminton World Federation ингитсаамалиллугит иерланеқарами туупилима ангуккалуарлутик синкилими пеқатаангиттоорнутти писсутингалугу туупилима аама тассикааликууппут тасса Frederik Elsner ааллартиннавиилераалуарсиннарлуни мааннаккут каниллиартукумисаалерпо Jens Frederik Nielsen nimut маанналуарфина аппассаа пуингинналлуни пуингерпаалукасинни кингуаққаларалуарпоқ qaamernерлунгиккукку пуингаарфиниллиагуллу кингуаққаларалуарсиннарлуни мааннаккут агуяртуаарусаарпаа Torben Sørensen натертиккуарлугу уссерсормат анисимангитсоқ налунаарнеқарпоқ таамаалтиллу пуингит никиассулаасут марлуиннангорпут Frederik Elsner арфанерпингасораарпоқ Jens Frederik Nielsen пулит тас имминут сугуйусеқатигиттаарамиллу унаммисеқаттааттаарамик имминунилунгиллуарторюуппут массаккулли Jens Frederik Nielsen 11 årtamik siuarami pause put minutti sunelu qasaatiнгориуссуат сунааққитассаанерсоқ sunelu ингиттумин канассо клуппақатигиккамик сунгусаасуми орниннеқангиллат клуппими тааманнак исиммотигиттоқарсимагами inspireret Vininias appesuppa ippisartanna pausennermi aaqqittaramiuk 10 sekundingeruttoq tommuip taareera massakkut ili ortamingaannik inspiraallartitilerpoq Frederik симукарусторюусарпоқ уани суккасуумик митсқулаатикаагиннарлуун прояртарами миссиккуллу толуутамик сиуарами арсаақ аёртиссимагами таарсанеқарпоқ
саақ таллимассаа ил аторнуга аллартигерлутик наппаллаамик фриаруп такисуумеэраав Jens Friarups массерлугу миннаппок 13-8 Tässä Frederik Elsner puingine marsuinnarnik kinguaqqalaaruarsinnarluni maannakkut puinginik tassunanik kinguarsimartularput kinguartulaaruarlugu Jens Frederik puinginnaffigitinnaversaarneruleraami Anismangilaq taamaallunulu Frederik Elsner pulissaa puinginnappoq Anisitut soorta kusimangunaraluaraa kisianni nini toomarip isartutut takungamiuk Frederik Elsner 10-14 allartitsererluni ассорсуақ суккава сулоққап утериартеқаттаартарнера тааккуунамминеранни Uuningis assingingissutaata kusunaarupput Frederik illuutungaani atissuk qummuppatittaaraani teeqqaaningaannik illuutungaanilu Jens Frederik qutsissukkut sukkasorium uterteqattaaraa taamaattumik Jens Frederik massak aqutsisutu inissisimanillarpoq Frederiklu Frederik inissillortaaraamassakka ассоруйссуақ уани puingit atnissaata pissarsiaraniarnerani Jens Frederik Nielsen puinginnaffigitingayaavikkaluarsinnarluni tanniutiinnarusunginnermigut puingit sutnissaat pissarsiarivaa aavalu U15-nit nukappiaqqat ataasiakkaarneranni satsitaappaanni Carsten Nitter Sørensen mannakkut sat puingerappoq Kjeld Svendsen er becoming-aanersoq manna 21-11 miksatitaappaannaayumaaffingalugu taamaaliffitik kilisattippingayuat appusaaqqaartussangorpaat U15-nit pikkorinnерсаат арлаллит аама налингеқаттаартупилуссууффитик нуаннерсумик унаммиппут Onip amma taakkuamma tununiarmikuai appaango Arctic Winter Games nissaanut kikkuppiukkunnaataqarnersut tassunga qataanissamin yommanna ukiarulu trisimaartitsinissa aqqartarmikuarpu niustaqa Arctic Winter Games qanginnerani toqqaanissatsinut kikkut tassan ilaasinnaarnersu Sætbold Jens Frederik Nielsen Sorry, sætbold til Buddingiduet. Evej. 2011. Jens Frederik Sattimayuanissan qulakkiyaartorlugu puinginnaffigiteqattaalerpa maannakkut sanni agunaqarsinnaanissa ilmanartallaangila sattisiulleqassorsuaq Jens Frederik Nielsen unamilluarpoq aanalu 21 puinginnissani аллартилэрмата оқарнитситуут микстуупилими такуарпи Jens Frederik суккусориуммик исақаттаартоқ инисиллуартаарлуни ааммамассаккут синкиги таамани ингерлақ ингерлаққортсигисутут таасаариараппоқ тассанилу ферста сеттими 21-тоолимик аюнгаариарлуни массак 2 минуттим паусассаппут паусасснаатикааппут
Kaya piarapata 2 minutter qangiutinginnerani piaraissanguni tammarit aassartigissuani uanistuguisarnerminni sumu inissittarneraat sumingaaneraangum sumu inissittarneqarnersoq issaka torluarneqarpoq nalungikkaanni Jens Frederik quttissukkut arsaarat itseqqaani patittarlum sukkisoriummi unammini ullatippaa illulutungaanilu Frederik atsinnerulaartukku qummukanneq patittarlugu taamaattugik Jens Frederik massakkut unammineri immikkortuan siullermi aqutsinerusutut inisseqqanikuuruq fastasitsimilu 21-toorimik ajungaanikuulluni Frederik Stangut qissanersoq taguussaa pissamanarpoq U15 Makapiaqqat finaalerneranni satsipingajuanna maannakkut Carsten Ida Sørensen 25 siuaqqaroq Kjeld Svenssonnilu siorna paamiuani qongsinnanniunikuupput tassani unamminermi Kjeld Svensson ajungaalluni takussuarput una finaaleq pia ajungaasuulluni aningeromaarnera anivoq taamaalallunilu kuingisiulleq Jens Frederik Nielsen pissarsiarivaa Projekt tiusaamingi irlaannaq ammu inissippaa Jens Frederik massakkullu tuunoorimik siuaqqalerluni Qulatsittuulaarpuani ukkuaqqasissoruissuo taamaallu Frederik Elsner ataatsimi puinginnappoq Aamuani issuatungaanut suluqa apuutinnitsoorpaa taamaalallusillu tamarmik marsoraarlutik maanna nalingiilerput Frederik Elsner uani unamminerm siullarnerluni siuarpoq Anisimanngilaq taamaaltillu tamarmik pingasoraarlutik maanna nalingiilerput anivoq sitarnermin akkutsilliisumarluk tunorlerlu sinaalu illua nakkutigisarpaat tornerillu sitarneq immineqaninneq nakkutigisarlugu taavalu saunnermit sitarneq saarleq nakkutigisarpaat Anisimanngilaq Torben Sørensen ammut tikkuarpoq taamaalallunilu Jens Frederik Nielsen arfinileraarpoq Frederik Elsner maannamut pingasoraartoq Frederik Elsner puinginnattaam sisamassaat maannakkut pissarsiarivaa U15 finaalerneranni sitsit-pingajuanni maannakkut Carsten Ida Sørensen 67-mingaannersoq 11-5 siuaqqaroq Frederik Elsner аллартитиоq таккаак суккасоруйуссуарми кутертеқаттаалааруарпаат исигиннаартат маантилерсертарфиссуармаамми исерсимасик аликкусерсорнеқарсуалаагаппут туинги тамармик илунгерсоруйуссуаққарникуат таат писсарсиаанеқартарпит аторсуимааннаккут финаалерпут
Frederik Elsner siuaqqalaaleruarami maanna tassaamma unikaassattuusivoq Sorsuaq aalissarippoq Jens Frederik Nielsen. Amamiangisoorsuungami. Anivoq taamaalisunnul Jens Frederik Nielsen qutingiluassaa puinginnappoq. Saaqqat arfin pingiussaat. Torlumaasartilerput. Teksumisaartoq friaripnitsimut issikkamiuk Jens Frederik Nielsen. 10-4 savilerpoq. Iiliverunil pausattussaallutik. Frederik Elsner tassamassaa puinginnappoq. Tassa 4-3 muk siuaraluarnikuuq. Tamatamatikingorna Jens Frederik Nielsen siuariartuinnaajippoq. Mannaдаама соорлуна qanissiartukumisaalera 6-10. Anisимангилақ тассалу puingitarfuneqaapassaat Frederik Elsner pissarsiarivaa. Jo. 11-7. Lidt til pause det puts. Fotografiet. Karsten Ika Sørensen. Sitten Tormik Siop. Og sitten med en god fini. 18-12. Satsimisiullermi Kjeld Svendsen nammissuartoruussuungaluarami satsilaappaannilli unikaallattuusimmat Carsten Ika Sørensen satsit tulleriimarluk aqattisuunerusutut inissisimao aama Kjeld Svendsen qasulinguatsiaqingami тассауqalaqatigilaarnissimut unillatsiarnissimut piffisiliunneqartoq naammassiliuimmat angutit sinersumasula taasiakkaartik finaalertui kiarilerput anissimangilaq taamaaltil puingit nikiassutaasut ingasuinnanngorput Inspireringsordneriukkaluartu anisimassasorkisiinni titarnannakkutilluisaq Flemming Hamgaard isertortukusunagamiuk mannakkut Frederik Elsner 8-11 mingaanniaasartitsilorpoq Carsten Ika Sørensen mannakkut matchballteqarpoq tallimat i 15 minutter. Sattanngorfunilu Carsten Ika Sørensen B67 ansat til 21-15 Kjeld Svendsen og BK Mingaannik ayungaaffingalunga Uani Frederik Elsner initieriarnermini unamuffiupiluani tissimammagu qulingiluassaa puinginnappoq uanili Jens Frederik Nielsen sakkortoqusumik akisivoq taamaalillunilu 13-9 siuarluni anivoq Sukkasuumik nipsimupperearuarsinnarluni inspireerup sinaan unisippaa puingit marluk nikiassutaalerput
Puingilersuinermu uani tamatiguppiu puinginnittarnerat taman qanilliartuaraluarluni kukkulaarlunilu akisoriungortarpu massaktakuarput Frederik Elsner qanillerpinnaaraluarluni massakkut Frederik Nielsen 15 Edivimik massaksiuarpu Puingit marsuinnanguaruartarsuillu Frederik Elsner paama uani 3-4-3 mot siuaraluarsinnarluni taamaat Jens Frederik siuariartoqilsaarami maannakkullu tassa 16-11 siuarpoq amalu tingerlaannassaguni soorluuna unassatitappaat aquinnaavissamaarpasikkaa Anivoq taamaallu 12-16 Puingilersuinermiarmu qaasinaavara PWF mingaanniit missorneqartoq puingit sitsillu iilivimuinnaq illasnaana qartarneqartoq kisianni unammineru pimmikkortui tallimanngorlungi taannalu ukiun kiullerni misiltaaviinneqarnikuuvoq uileqarnissaali pissutaallusiorna аллангортинеқарникуунани кисианни илумигасиннаарпут сиунissami iilivimuinnaq unammineq ингерлит талиссасоқ таавалу иммиккортоқалерлу таллимани таллимаасиннаасуни таттуллерипингасуа юаангаанни ангасоқарсиннаассуни я икиусуатаарпоқ инсуяас куккуами 13-17 я ааллартитилуппоқ Frederik Elsner maannakut aallartissangorpoq 14-17 Jens Frederik Nielsen 18-nerarpoq Frederik Elsner 14-nerarpoq Salu 19-nerarpoq soorluuna Frederik Elsner angummateqqassinnaanissaa ilimanarpallaarunnaartoq puingit marluk taamaallaa tamingaatingilerpai pissartanngorsinnaanissa minut tassalu Jens Frederik Nielsen Jens Frederik Nielsen Frederik Elsner Jens Frederik Nielsen 19-15 tassalu matchbolt Jens Frederik Nielsen pissarsiarivaa matchbolt tallimat pigivai 15 minut 20-15 minut siuaqqangami Anivoq taamaalillunilu Frederik Elsner 16-nerarpoq Jens Frederik Nielsen 10-neraqasuq Hamma iluatsingeqararpaa 17-20 puingi pingasut Anivoq 18-20 Tunuatunginni Michael Kleist qaruttoq siginnaartut tusaassagunikkut tassa raatiukku toqqaannartumi kassakaatitinermaa maannakkut
Adinnaatitseqataalaarami. Frederik Jelsner aallartitilorpoq. Passalu 21-18 Ayuaruq Jens Frederik Nielsen. Passalu Kingaøssa fuldtimmerpoq Jens Frederik Nielsen. Frederik Jelsner Settitappaanni akiussuaruaqaa settimisiullarmi 21 torlumi kajorsaruarluni settitappaanni 21 atnumi kajorsarami nguleraluarlugulu kinuaraartulersaami amaassuni iluatsingitsoorpaa taava uuma unammiiffiup malinnaaffigisatta saniatuginguani unammineq aallartittussaq tassaaruq aguutit inuusuttuaqqat uusuttunni ataasiakkaarneranni unammissussat inuusuttuaqqat ataasiakkaarneranni finaalertussat uusutni ataasiakkaarnerani finaali aallartippoq uumiisigisatta saniatuginguani tassani unammissuullutik Arla Jensen 65 nanmingaannersoq unammissugu Nico Thomsen JGF ilussaningaannersoq naannakkut assiminuipput Siorna U15 pissartangorniunneranni Arla Jensen aama Nico Thomsen finaalimi unamminikuupput taamanikkut Nico Thomsen iungaasuulluni takussaarput wani unamminermi kina iuaasuimaarnersoq Nico Thomsen maannakkut sisamaraarpoq Arla Jensen ataaseraartoq wani Nico Thomsen Arla Jensen masseriaqattaarnerani orluarpaa taamaalissunilu